veče, narode, dobro veče. Vreme, malo smo sad jeli s kamiona, smo postali fudbalski menadžer. Posle fudbalskog menadžera vreme je da utonemo u jednu lepu priču. Očigledno je lepa priča. Igra je dobila sjajne ocene. Pogledao sam malo recenzije, nije me mrzelo juče i danas, stvarno. Da li su te ocene toliko nagruvane ili ne, ali na Metakritiku ako pogledamo kako stvari stoje, evo sad ću vam pokažem kako stoje priče sa Alanom Wakeom. Iskreno, za mene ovo možda malo iznenađenje, najiskrenije. Hajde da pogledamo to zajedno, pre nego što krenemo u celu avanturu. Bacite pogled, dakle Metacritic kaže za PlayStation 5. Imamo 43 kritike, prosek je 89%. Za PC imamo 31 kritiku, prosek je 92%. Sad, dobro, Push Square i ovo su mi najjači sajtovi koji daju za sve 100, oni su na nekim super, nekim happy drogama, njima je svaka igra 100, tako da to nije ni važno, ali ono što je meni jako bitno kad pogledate PlayStation 5, pogledajte, Dextero njima čovjek nikad ništa ne veruje i tako ima tu. Naravno ima tu sajtova kojima se Screen Rant, koji su ono najveći trolovi, da li su igri 100. Znači ako su oni koji su trolovi da li igri 100%, onda stvarno im se mnogo dopalo. Pogledajte, znači PlayStation, dobro, oni vole svi da preteruju, od 190, znači on nije Sony ekskluziva, ljudi. To Sony uvek nagruva da svi daju 100, tu se plaća šakom i kapom, ali mislim za Remedy Entertainment i 505 Games baš i oni nemaju taj cash da mogu da se razbacuju i da plaćaju novinare da im se daju ovako dobre ocene i to mi je ovako dobar reper kada pogledam na PlayStationu 5, zato što znate sami da ovo je single player igra, da Sony PlayStation 5 obično razvaljuje sa svojim ekskluzivama, tako da ono 89-90 prosek na PlayStationu 5 mi stvarno fenomenalno i 92% trenutno, mislim verovatno će tako i ostati između 90 za PC. Da li on, mislim šta je ovdje imamo još para, da li je zaista igra toliko dobra? I da li je moguće da su svi ovi da kažemo to dobri što ovi plaćeni svi nekako dali dobru ocenu igri, sad ćemo da vidimo. Dakle, ljudi, večeras ćemo da utonemo u priču Alana Wake i da vidimo da li zajedno ćemo da vidimo da li to zaista toliko vredi. Alan Wake je super igra. Igrali smo i ovdje i prešli smo i na kanalu i stvarno je super. Da li je moguće da je Remedy toliko dobro odradio novog Alana Wakea da igra ono, znate šta, 90 je, preko 90 to već ono igra ulazi u kategoriju igra godine. Tako dalje, zaista moguće da je toliko dobro. Inače, Alan Wake, malo sam čitao story, koji ćemo mi naravno da igramo, pošto single player igre igram zbog storija, ne igram da bi se znojio. Ima negde oko 11 sati do 12 sati gameplaya. U današnje vreme, što je kraća igra, to odmah one hejtuju, što odmah meni govori da je esencija priče tu i da nema potrebe da se razlučimo, da radimo koje kakve gluposti kao u onim Sony ekskluzivama gde giljate 60 sati, u suštini radite jedno te isto i samo vas postavljaju zidove kako bi što kasnije došli do kraja. 12 sati za story plus još 7-8 sati da bi eventualno sve otključali u igri je po meni za single player igru više nego dovoljno. Znači, ako je priča dobro ispričana, to je onda to. Tako da sad ćemo da vidimo. Pozdrav Točak, pozdrav Luka, Vladimire, Katul, Ćofi, Koske, Ghost, Salt, Kuvare, pozdrav ljudi. Ajde, ja sad ne bi mnogo tu sad pričao, ajmo, idemo ljudi, krećemo pa da odmah vidimo na što to liči. Naravno da ćemo da igramo story. Naravno da ćemo da igramo story. Ajmo, Alane, da vidimo zašto si ti toliko dobra igra. Ajmo. Kaže continue. Šta sad tu treba da radi? Kao, već smo se zaglavili. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Jest, Wandering zahtevne. Pozdrav Miroslave. Pozdrav Srđane. Pozdrav narode. And the trick is not to end up as either,
But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. Ha, evo ga jelen, od njega se pravi pivo. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Sad ćemo, Vladimire, da vidimo. Ja ne bih dao ni za jednu kompjutersku igru 80 € koja je single player. Ni za jednu. Ja bih za svaku single player igru čekao da dođe na popust. Jer na kraju krajeva to je single player igra. Odigraš i ničemu ti više ne služi. Gologuzan, gledaj ga! Brate, ovo je sick. Kakav je? Ali se Alan Wake promenio. Dobro ovo izgleda, ovo baš izgleda friki. Pozdrav, Miki. Vidjet ćemo. Vladimire, igra mi je tek 35 sekundi. Tako da ne mogu da ti kažem ocenu. Ocenu ću te, mogu da ti kažem za ocenu za jedno 5 sati. Minimum. Znači, tek na kraju streama eventualno mogu da kažem koji bi igri ocenu dao. Sad ćemo da prolazimo, da gledamo sve, pa ćemo da vidimo kako to sve ide, u kom pravcu to ide, kakva je priča, kakva je grafika, kakva je glasovna gluma, kakvi su... Ne možeš posle 5 minuta, kako bi meni bilo lako, ljudi, da ja mogu recenziju da uradim tako što pogledam samo igre kako izgleda i odmah dam ocenu. To je bilo mnogo lako. To mogu tako ocene da i ovi što su plaćeni, razumeš, dali pare, rekli da igri dobru ocenu, nema problema i onda šta god da se deša, oni pišu malo ludilo, brate. Pozdrav, Bane H, pozdrav. Brate. Ne, rekli su da će dvojka malo više biti horor. Da će više biti horor. Sekte, ovo ono, klasika, to je to. Pa to, ja kažem, zato ja ne volim previše da radim walkthrough-e, baš zato što ovo ljudi treba da igrate, ne treba mene da gledate. Pogotovo što se pojavila narodna verzija još juče, tako da realno svako može da skine za džabe. Game saved. Čine, već sam prešao prvi deo. Biće i recenzije, ljudi, verovatno u ponedeljak, ja u recenzijama nikad ništa ne spojlujem, tako da apsolutno, kogod ovo hoće da igra, mislim da ovog momenta bi trebao ili u narednih 10 minuta da ode sa streama. Najiskrenije. Ovo treba vi da doživite, a ne da gledate mene. A najrealnije, ljudi. Pa dobro, jeste i to je touch look. Pa da, spoiler alert je odmah. Ali ga izna... Znači, Diablo 4. IRL. Dobro, ne, naravno, ko nema PC, ko nije u mogućnosti ovo da igra, slažem se. Ako god ima nameru ovo da igra, ja kažem, mislim da ovo treba da odigrate. Ima na PlayStation 5, isto. Pozdrav, Strahinja.
Onda ljudi koga ne može da sebi priušti, a vrlo rado ću preći zbog vas, pa uživajte onda ko da igrate. Na kraju kraja ovo single player igra, ovo isto ko da vi igrate, manje više. Pozdrav, grofe. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 ne može da ima konkurenciju ove godine. Apsolutno ne može ni jedna igra da prismrdi Baldur's Gate. Pa evo, Grof je krenuo bukvalno pre 2 minuta, tamo si došao na vreme. Ali prvi Alan Wake je vrh. Nema na čemu čofi. Alan Wake, tako je. Remedy Entertainment, najjači studio. Nema, nijednu lošu igru ljudi nisu napravili. Poznat točak, nijedno. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer. Tako je, grofe. Pozdrav, predrže. Sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Vredi odigra. Grofe odigra i Keca. out of Night Springs here. Nije povezano, ali upoznaješ Alana Wake-a, kažu da je ovde Alan Wake potpuno drugačiji sada. I'll let you get back to the show. Tamo je ono naivni pisac kojem se čudne stvari dešavaju, a ovde je već prošao kroz horore, ono. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Ne, na prvi pogled ovo izgleda jezivo dobro. Znači, jezivo dobro. I will. Bye, kiddo. Nije. Ja mislim nije. Ha! Max Payne! Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Da, brate, True Detective i Hannibal, to. Pa, znate šta, na prvi pogled ovo kad pogledam, čini mi se da je Remedy dao domaći zadatak ono Naughty Dogu i ovim pajserima što rade ekskluzive za Sony PlayStation 5. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Ne znam, meni ima neki freaky vibe Silent Hilla. Nemam pojma zašto. Cheer anyone up. Znači, Silent Hill. Znači, ne znam zašto, ali Silent Hill. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Eaten by a bear. Mapa. Bravo za nas. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could be our deputy. I can go. Okej. Hey, over here. Hey there. Agent Brutalno ovo ljudi izgleda. Znači, Sheriff Breaker said you'd be coming by ali to take over the brutalno case. izgleda. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Ma to je to sad, to su, brate, trolovi, brate, najgori. A znaš kako, to su ti oni, znaš kako,
To ti je ono, Sonyevi plaćenici. Bukvalno. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Let's take a look. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here. When Petak 13. Strava ulici Brestova i Halloween. To su mi omiljeni. Ali petak 13. mi je najomiljeniji. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Znači, brutalno kako izgleda. Ovi iz Naughty Doga mogu slobodno ono da se pokupe i da ne rade više. Ovo, znači, ništa više. Znači, čao, zdravo. Case board. The Mind Place. My version Jako. of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Slash, samo. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Okay, the case board is a mental technique that allows Sage to analyze the clue and progress the investigation. Okay. Victim. All victims reported missing. Okay, now the. Okay. Dobro. A, možemo da zoomiramo. Dobro. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. To je mnogo jaka fora, ali mnogo jaka fora. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Ali znaš šta, Luka, ja više mislim da to nije stvar optimizacije. Ja mislim da je stvar više toga da su to jednostavno stare grafičke kartice. Najiskrenije da ti kažeš. Mislim, stvarno su stare. I ja mislim da zbog svih ovih modernih tehnologija koje su ubačene u međuvremenu od treće serije i četvrte Nvidia, da jednostavno ne mogu više da guraju ovo. Ja mislim da je tu i najveći problem. Ne mogu da optimizuju igru da bude dobra na mnogo starim mašinama. Mislim da je to sad postao veliki problem. Ili jednostavno Nvidia to ne želi više da radi da bi ljude naterali da kupe grafičke kartice. Teoretski verovatno može. Ali vjerojatno oni namerno neće da naprave drajvere koji će da dozvole da to sve bude optimizovano tako kako treba. Ja pre mislim da je to. Da je to klasično miniranje ljudi koji imaju slabije grafičke kartice. I to je to. If they did, next coffee's on me. Pa odvrnuo sam, brate, sve na maks. Options. Graphics. High. A, post-processing quality stavit ćemo high. A vidi, nije. Volume light high. Kako bre, bilo je na high kad sam podešao. Moguće nisam snimio.
Shadow details high. Ray tracing ja ovog držim na M. Ok. Pet tracing high. Transparency high. Sve, vrate, max. To je to. Here, can I make it, Mulligan? Hey! Pozdrav Danči, pozdrav Jura. Meše, da, apsolutno da. To je najveći problem. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get Mnogo, this case solved. mnogo bane. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let me just see this body, shall we? Ubije, ubije. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Čekaj bre, de. Samo sekund. A, brate, ne mogu da ga stavljam na ultra high, mogu da stavim na quality. Mogu da ga stavim, evo ga, ovako. DLLA. Step 1. Evo ga. Examine the corpse. Ma važi, brate. Ne može. Mnogo mu je. Mnogo mu je, brate. Mnogo. Ćemo kada vidim Ertika Sync da uključim. Body is positioned on the table. Ritualistic. Ok, case board. C allows Sage to see active clues. The key image can be selected with the... Ok. Victim. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ne, ubija Ray Tracing. I rekli su da ubija Ray Tracing. Okay. Consistent with previous murders, okay. Objectives are viewable the case board in your goals, okay. Investigate the crime scene. Au. Dobro. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Okay. Huh. Open question. Krenemo. Control.
kako oni to... Aha, okej. Vidimo kako je to zamišljeno. A? Čekaj, vidimo koja mu je fora. Look around, zoom, close. Oh, Neće dropove. Razumem. Ili možda odete da se ubaci. Ne. Au. D. Ne razumem kako oni su zamislili da se ovo povezuje. Dobro, kad ti ukapiraš da treba da to spustiš? Okej. Maybe... Aha. think. Čekaj bre, imamo samo ovo imamo. Dobro. Consistently previous murder, ok, imam samo ove dve stvari, nemam ništa drugo. Imam nešto još. Aha, ok, možemo da otvorimo i ovo. Dobro. Dobro. Ovo je povezano sa ovim. Bože, kako se bez veze reći. Heart removed from chest. Okay. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Pa, mislim, morat ćeš isto vidiš. Ne mogu ni ja baš da ga gruvam na max. Update goals. Ok, control. Learn more about the victim, learn more about the killer. Ok. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Ok. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Aha. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Ok, sad imamo gde ćemo... Da vidimo da sad to ide nekako ovako. To je to. Aha, za ovo nemamo još ništa. Was he killed here or brought here after? For display. Op, op. Large amount of blood on the table. The victim died here. Aha, ovdje se pojavi se... Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Dobro. Kako je sve provalila odmah, bože li je pamet. Pa zato je FBI. Da li sad može tu još nešto da se poveže? Ja mislim da nam je sve vezano za ovo ovdje. 4, 3, 2, 1, to je to. Ništa više ne vidim. Case board. Control. Learn more about the victim, learn more about the case.
Trip for let... Sada ne treba možda ovdje da proći. Može trči, odlično. To je to. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Aha, okej. Vjerojatno da može se nađe nešto. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Okej, vjerojatno. Nije se valjda zaglavila mučenica. Pozdrav, Savko! You can use... Kako ćemo da izvući? Kako ona iskoristi flashlight? Okej. Kakva sekta, čoveč. Ovdje, ne, to su vidjeli. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. A nema ovdje ništa. Reverence. Kako bre? Ne. Da, imamo case board, imamo... Još jednu stvar smo mislili, a nismo. Okej. Okej. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Mislim da je to onaj put kojim se on mučenik dovukao. Mislim, igra me pušta da se spuštam dole, sigurno dole nešto ima. Ja mislim ovdje su ga ona deca videla. Ili ne može. Ha! Ne može. To je to. Pa dobro, sad čujemo. Pozv Niko, pozvan ti me. Sad ćemo da vidimo. Evo ga. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Manuscript fragments can be used to upgrade weapons in the mine place. Ajmo kako to funkcionira. Okej. Again and again. Dobro. Aha, treba nam više, imamo 3. Okej. Dobro.
Dobro, to je to. Su možda ona dečica što su zapalila, oni su to našli. Ali čudno mi da u kući nije bilo ništa. Ali ima ovdje nešto. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you too. Mislim da neće da nam otvore. Student. A ćemo polako, evo šta je. Welcome back, Anderson. Any Pitanje. idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Okay. You know the victim. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him. Dobra je za po kiši ova njihova jakna, sine, odlične. Ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So he's been Nightingale missing. went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Vidjet ću, Stakinja, odmarao sam, pravo da ti kažem, vrlo lako da će da bude do kasno, pošto ja volim Alana Wake. Malo mi je samo ovo ređenje. Čudno, ali okej. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Jesi, Filipe. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Samo sekund. Spustim dole, ovdje, to je to. Use your profile insights. Aha. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he Jesi, end up Joshua. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off.
But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Ha, to ne znam. Nah. Two more goals, da vidimo što imamo. Investigate crime scene, check the lake shore. Aha. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then Ali ovo je, ljudi, potpuno nešto drugačije od onog klasičnog Alan Wake-a, Keca. Ovo je kod da igrate drugu igru, ovo je potpuno ludilo. Complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. Ali sine, igramo sa Max Payneom, brate, to je to. It is kind of creepy, though. Šta ja prvi? Devojka prva. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. To. Aha. Pa da. A page full of text. A znaš šta, ja ne znam, za sada mi ni ovo ne deluje kao oni, ja znam, ni ovo mi ne deluje za sada kao horror. I ovo mi je za sada neki ono tipa kult, misteri. Dok ne izađe Jason, brate, sa sekirom i seče nas ovde, to za mene, brate, nije horror. Ili neko sa motornom testerom da nas seče. Ali Max Payne, brate. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone. A ovo je stvari priča koju piše, tako je. Haha. Alane, vragolane moj. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us.
I should profile Nightingale about this page. Okay. We found a page in the woods. A story about these events. Pozivnica. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Okej. To je to izgleda. Aha. Nešto su mu stavili u grudi. Pause, Stephanie. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Zašto ste me maltretirali da ulazim ovde kad ovde nema ništa? Možda ovamo ima nešto. Super je ovako kad ste u šumi i kada nemate pojma više treba da idete. Ja sam se izgubila. Ajme da se vratimo kod Max Payne-a. Sigurnije. Bypass život, to je cilj. U stvari to i treba da uradimo ovdje. Pozad, Ordinio. Možda smo trebali da se spustimo stvarno ovdje do jezera. Can't go any further. Water's too deep. A možda i ne. Welcome back, Anderson. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Evo, vamo ima nešto. Ne. Baterije. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Lunchbox. Okej.
see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Znaš šta, ja mislim da mi treba da se vratimo. Moramo da provjerimo u čestu. Nešto su ostavili. Post Bojane, dobroveče. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Just like I said. Ne bi ja sad ovdje nešto trebao, ona je rekla nešto treba da mu proveri. Dobro. Da, ovdje možemo ništa. A. Rekao je treba nešto mu pogleda. Zašto nećemo pogledati? Ovdje nešto ima. Ovdje je bilo bešao nešto se otvori. Vidimo kako to izgleda. Aha, evo. Ove stvari sam vidio u kući. Mora da je to, pa da, nema ništa u kući, ali ovo je to. Garantovano. Da sam video. Ima ovaj na dole. Sad, koji... To je isto ili nisu isto? Što ima na dole? Sam negde video. Ili ima još negde? I nema. Volio bi da nema više. A, ne. Gore, dole. Aha, isti su. Imaju... sad. Ima dva ova. Ima ovaj gore, dole. Ajde sad da si igram. Ne. Koji je prvi od ovih, majko mila? Ovdje imaju svi. Ili nemaju svi? Ti ga sad, koji je? Aha, ako piše wash hands, take chicken out of fridge, take a nap. Znači prvo wash hand. Ok. Wash hand, take a chicken fridge. Aha, tako je. Jasno mi je. Wash hands, znači oni tamo što je gde se peru ruke. Wash hands. Znači prvo ide ovo. Pa take a chicken. Pa onda ide ovo. And take a nap. I onda ide ovo. Ha! Iz prve. To je to. Ovo je gore, dole. Jasno. Jasno, jasno.
Ovako. Ne, gdje oni gore dole? Kako bre? Ha! Iz prve. Don't take anything if you aren't one of trees. Da, ja sam jedno drveće. To je to. Iz prve, brate. Ja, sad mi je malo čudno. Did you get lost, Anderson? Ali problem je u tome što ja ne znam sada. Figure out what happened to him. Ok, možda to stvarno treba ovde. To je to. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Dobro. Simo gde je. Aha. To je to. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Kaj bre? Jel dolazi? Pa to je ekstra. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the Bukvalno. deputy mentioned. Sounds I na good. svakoj kopiji ću da igram drugi save. Čisto za svaki slučaj. Ne, ovo što budem dobio od ove kompjuter lane, to ću da vam podelim, nemojte brinuti. Seems like a nice town so far. Pozgorane, Side. ljudi, ovo mnogo dobro izgleda. Cute lodge Mislim we da got je set up there. zahtevna je, brate We should go mili, hike if we samo get a tako. chance. Ali ovo brutalno izgleda. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Jedino što je baš zahtevno. Baš Can't fit the zahtevno. clues all together yet. Heart Morat će oni removed, ovi još ovo da peglaju. tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record Ali nema, to je sad došla ono klasična ona varijanta, ako nemaš pare da And kupiš why dobru take out his grafičku heart karticu, just to throw pali, it brate. away? this stuff. Sedi i gledaj ovo. Znači, dokle je došlo? Stvarno je tako. Znači, nema više kompromisa. Jednostavno, neće više pravi kompromis. Tamo nešto ima. I'll be back in a second. Roger. Roger, Roger.
A to je za ovaj koji jure tako te neke čudne stvari. Ili uzmeš konzulu, brate. Upravo to, brate. Mislim, to baš ako moraš da uzmeš konzulu. To je ono teranje, brate. Ako nemaš za grafičku, onda možeš da uzmeš i Sony PlayStation 5. Ima i od toga veće zlo, brate. Tako je, Savko, brate. Ne smijem ja to da kažem, bit će posle Kosta hejtuje konzole. Ali se slažem sa tom. Pre je bio sirotinja, brate, nego konzolu uzimao, majke. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Gdje si, bivši drugaru? Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Pogledajte kako je ovo dobro urađeno, znači ludilo. Pa upravo to, brate, znaš ono kao je... Imam karticu staru 10 godina i kao neće da mi radi o nove igre. Pa je, brate, dosta je, brate, i radila, realno. I smell coffee. Nešto sam hteo. Brate, da su sam smesili igru kod nas, sad bi verovatno umrli, ono, svi ovde, već na početku igre. A čekaj, gdje ja sad moram da idem? At the diner. Where is the diner? Ovo je lodge, on nije diner. Just how much coffee have you had today, Charlie? Brate, ali su ovi odlepili, pogledajte, to je to. To je, sine, to je kad se vratiš sa rejva, brate, i nemaš pojma zašto si obučen ovako. Gde si, bole? Šta ću u optionsima malo... ću pet tracing da stavim na mid. I ovdje ću staviti na balanced. Malo mi više smooth. A nema neke razlike. Vidite koji je ovo glumac. Iz Quantum Breaka. Ha, jak. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. Tako je, Thierry, recimo. I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. Pogledajte, sve glumci iz njihovih igara. Max Payne, onda kako se zove lik iz Quantum Breaka. To je meni potpuno jako kod Remedije. Inače, njihov community manager je čovjek iz Hrvatske. Ja njemu kad uradim, svaki put kad igram nešto Remediju, ja mu pošaljam na recenziju, čovjek se uvek uredno zahvali. Pa jeste, predlaže, slažem se. Pa znaš šta, morat će za PC patch 2 da to upakuje i bit će okej. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Anderson Brothers, tako je, Lazoviću. Kako je jako. Meni je ovo potpuno jako. You can go ahead, Anderson. We'll be here.
Ne, ovo brutalno izgleda, ljudi. Znači, brutalno. Good to see you. Excuse me. Evo ih ove mučenici. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives are not. Ali ovo sad ulazimo ona glupa pitanja, klasična, pa a zašto mislite da je bio kult? The cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing. Samo story tjeri negde oko 11 sati. Perfectly legal. 11-12 sati story, ako hoćeš sve ono da otkriješ u igri, negde oko 20-ak. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Nije. 11 sati je story. To je okej. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. Ah. The Cult of the Tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag. Saša. Finders keepers, Ed. Pa mislim nije izbor, to je onaj izbor, to je ono, došla igra mora. Aj, volim Alan Wake-a, brate. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Aha, okej. Ja to idem redom, brate. Pa de upali. Ali što ima džemperče. To je taj. To je tetka sa Zlatibora donela. Like we'd even dream of missing dear Fed. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe.
we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? Vidi ga, Savko, kakav si, vrat. I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. Gde si tamni, gde si Twins? Brate, Twins, mnogo mi se sviđa. Ja mislim da su ove ocene na netu realno opravdane. Ovi PlayStation-ovi iz Naughty Doga, brate, mogu samo sad da sede i da plaču, brate. Da kažu, možda ćemo mi jednog dana napraviti ovako dobru igru. Već smo dosadili Bogu i narodu s ovim što pravimo. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Pullover, vrati. ali Zlatiborac, bajo, ove ne može bude ladno. Ovome nema leba, brate, da ti bude ladno. Ali gledaj ove na ekserima, sine, gledaj. Pa pazi, tek sam počeli, grafički gledano, igra je brutalna. A gledaj ga. Koliko ste se vi drogirali, brate. Gledaj ga. Ali respekt, furaju se Starki, molim lepo. Gledaj ga. Znači, kad dođeš u situaciju da se ovim baviš, da ti je ovo posao, treba ozbiljno da sedneš i da razmišljaš o svim životnim odlukama pogrešnim koje si doneo. On je rekao Sheriff's Office. Manšmelo, vrate. Ali on je američki, nešto pržiš onako, znaš. Što u petku 13. svaki deo deca dođu i peku to i posle dođe Jason i objasni, vrate. I seči ih na komade i gotovo. Ja, znate šta, možda kad otvori mapu će biti jednostavnije. Ili neće. A pogledajte kako je dobro, bre, urađeno. Mislim, malo je depra selo, ali bože moj. Dobro, bre, se izgleda. Now it's 10% off all your coffee-themed purchases from the gift shop. Get your thermoses ready for winter. I could use the thermos right now. So, how's that mystery business of yours going? We missed you at trivia night. You did. Hey, Agent Anderson. We're just waiting for Sheriff Breaker before we head in. Hey, thanks for all the nice weather. A, dobro. Imam sad i ovo parče mape, to je u redu. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Poz Miksa, dobro večer, brate. In the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right. This is the Bright Falls Sheriff Station. Yep. Anything you need? Just here to pay my ticket. Let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Ali pustite vi, agent Sage voli da secka ljude. Something about morgues. They always cheer me up.
I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other— The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. PC DJ. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. Defensive wound. Ne hitujem ja konzole, samo volim konzolaše da zez. There's writing on here. Can't make it out. Writing? Tako je, tako je ići. Okej, idemo da ređemo. Time to see what Nightingale's body can tell us. Ali džemper, brate, ne mogu da iskuliram. Think, Saga. Čekaj, bre. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something. Rešili. Did the killers leave it there? 4080 DJ matori. I 9K 12900K. Tako da leti, brate. Ali zato nemamo bubreg ni ja ni žena, brate. Druže. Pa ne može bude ko putar za džabe. Kao je žena pitala šta hoćeš za rođendan, ja sam rekao tvoj bubreg, brate, i to je to. Dobroveče DJ, brate, dobrodošao, uključi se. Dobro. Izlači, a ono, brate, slika lepe Brene, brate. CD od... CD od Ace Lukas. Ne, moraš dva, brate. Treba ti još jedan. Zato, Boris, i ne dolazimo, brate, kod tebe više da jedemo. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. Ne, ali stvarno, svaka čast Remediju, pokidao je, vrati. Stvarno dobro izgleda igra, baš dobro izgleda. Sad priča, ja kažem, ljudi, uvijek je relativna stvar. Znate, neko će kaže super priča. Ne, mislim, ko ne voli sekte i kultove, njemu se ne sviđa. Ko ne voli horore, njemu se ne sviđa. Ali, generalno sve dobro. Imam... Shit. Brat. Hej, gologuzan ode! Didn't see her. Could not see in
into bright light. I'll make you pay. He's coming. No way. Ima Twins, brate. Sad doktora kasa za poparano. Baš, brate. Oh, try to stay in the light to avoid being detected by the enemies. He's coming. Need to be in the light. Safe haven will restore some of your health. If you leave or attack from safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Aha, ovdje... A, ne radi lampa. Pa ne znam, mislim da ti neće biti dovoljno. This is not how the story goes. Ok. Daj, nemoj tu da me vraćaš. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Now. Now gde? Pa reši, bre! Kraj igre! Kologuzan, sine. Ništa, ljudi, to bi bilo to. Hvala vam što ste večeras bili samo jedna... Ovo je jedna kratka igra bila večeras. Ko bi rekao da košta toliko para, ali dobro, šta da radimo? Speedrunovao sam. I to je to. Šalim se, vratno sad vidimo što je dalje. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Kažem ti, Twins, vrate, viš da znaš. Gde si, mrki? Šalim se, gde je kraj? Ne, ovo je tek, ja mislim, prvi chapter, ima ih 19 u igri. Kamioni će, mrki, da budu... Sad je nezgodno. Znaš šta je sad nezgodno? Rekao sam, sad će stigne od 1. novembra do 10. novembra će stigne 6 igara. Ali moram da vidim kada. Možda bude ponedeljak ili utorak, pošto planiram danas i sutra da igram ovo, to je sigurno. Ma idi bre, kaži ti ekstra igra. Pravit ćemo Sage da jeste isto. Ne znam, meni Alan Wake. Yes! Ekstra je, vrat. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. Twin Peaks, Silent Hill, True Detective, znači sve je u igri ovaj. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Look around. On the floor.
Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Sam Lake, Sam Lake. Tako je, to se slaže. Nepobedivi. Apsolutno. Prvi, drugi, treći Resident Evil i Cats i dvojka Silent Hill. Masterpiece. To su masterpiece-evi. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Mislim, Mix da nema šanse. Ovo ne može da radi ni starim grafičkim karticama, tako da za PlayStation 4, no. Nema, ja kad se setim, sine, prvi Silent Hill i ko je? Kad se pojavio Resident Evil Cats, ljudi, ja igram kod Burazera. Znači, Cats, PlayStation 1. I ona scena, ako se sećate Resident Evil, onaj hodnik, i onda odjednom iskočeni Dobermani, mutanti, a ti imaš samo nož. A počne da ti se trese, da ti vibrira onaj joystick, a mi igramo u mraku. Druže, krenem ja kući od njega. I dok sam išao do kuće, ono, sve okej. I onda u mojoj ulici ne rade ona ulična svetla. Bajo, ali sam ja trčao da otključam vrata, sine, da uletim u sobu. Znači, ja mislim da sam pišnu i gaće, vrate, na putu do tamo. Okej. Gde ovaj ide? To. A mora da je tu. Ovo je garantovano ovde. Kako je not right? Pričaš gluposti, žena. Ne. Uz involved. Ovo je. Nije? Nope. 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 A, možda ovdje. Nope. Čekaj, bre. Nešto fali. Čekaj, možda uopšte, čekaj, koncept. Ovdje ne može ništa, znači može da ide se, kako se povezuje, a? Ovdje, aha, okej. Nije, a? A ovdje kad stavimo, imaju dva. Aha, pojavljaju se, vidi se kao. Dobro, nije, a ovdje kad stavimo, ovdje ko hoćeš. A ovdje ako stavimo, tu nema ništa, ovdje nema ništa. Ovdje ima nekoliko. A, možda nemamo još, okej. Kasetofon. Da, imamo ovdje još klova, tač. Ja samo jedan uz. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Pozdrav Balkanu, gameru. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies?
Ma pusti ti remake, brate, ja ti pričam ono kad se prvi pojavio, sine. Office is down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Ali DJ, već se pojavila narodna verzija. Tako da, ako znaš gde to može da se nađe, možeš da igraš i za džabe, ne moraš da je kupuješ. Hamki kida, brate. Kida, koliko je dobra igra. Ali mnogo je dobra igra. Zahtevna je do bola, ali kida. Treba će ovdje još malo vremena da se to upegla, da se optimizuje. Okej. Take it easy. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Ja uopšte treba da izađem. Ne gore si. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Ali on je Dark i vrhunska igra. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Evo ga, ovo je silovatelj, gledaj ga, evo ga, ovo je. Klasična faca manijak. I agree. But it's our best lead. Merceda won't roll over on the issues. Ne, nije. The Finals ti je 3 protiv 3 i pucačina je i mnogo gotivno izgleda. Malo se mi juče igrali, se trenutno raspadaju serveri. To može da bude jako zanimljiva igra. Mi moramo da idemo negdje. Da, Cauldron Lake. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Juče su serveri čas radili, čas su se raspadali, tako da, ono, tako sam ih hteo sinoć da igram, ali nisam samo zato što malo pa ne mogu da pronađem server. Ali mislim da to baš može bude dobro zezanje. Sviđa mi se koncept ceo. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Znam za jadac Hamki. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed.
The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Ja, mislim će ono biti free. On će biti free to play. Neće da košta. In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Ko si ti? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we've probably got it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. Ajmo. Sam. A lot of things about this case. Svi, brate, vide Jump. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead.
Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Ovuda je išao. Ovamo, ovamo. The tracks lead into the water. Where'd you go? Vidi bre! Ističe me. Ma idi, beži bre. Sad idem promenim gaće. Aha, imamo neki case goals. Okay. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Aj bre. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger.
Nemoj da ulaziš tu, bre. To je jedino ovdje bilo. Ovuda neće da može. Zašto imam neki osjećaj da će ovdje sad nešto se pojavi? There's another lunchbox. A možda i ne. Pozdrav Stefane. Nisam ga kupio nigde. Ima trenutno da se skine na rodnjak, pošto nije mi stigao još zvanično od distributera. Tako da realno možda ga igraš za džabe. Tamo treba da znaš gde i kako. Pa nema ništa. Možda može ovamo. Inače, odličan, brate. Psiho, matori, nemoj takve stvari da pišeš. Ako 1000 puta to nisam rekao na kanalu, nemojte takve stvari, molim vas da pišete. Ne znam, ne bi se Bane uopšte složio sa tobom. Ovo je drugi deo Alan Wake-a, vrate, igre koja već postoji. Ovo veze nema sa Tomb Raiderom. A realno nema ni sa Resident Evilom. Igra je baš dobra. Baš dobra. Gde mi treba uopšte da idemo? Locate the Witch Hut. Evo mi mapu uopšte. Prvato možda? Ovo je murder site. Witch Hut je ovdje. Ok, znači idemo ovamo dole. Ma opušteno, nego samo nema zbog YouTube-a i to. Ok, ovdje se... ne. A Luka, brate, onda uživaj, gledaj, brate. Witch Hut, evo ga vam. A kad bude izašao zvanično, bit će i na kanalu, da igraću ga. Ne samo da, nego ću ga igrati sigurno. Pa dobro, još i u beti, šta znam, delo je zanimljivo, bit će free, može ljudima da bude okej. Nije sad neko ludilo, ali je simpatično. The page described the hut being lit and mentioned a fuse.
A. Pa da, ovdje smo onda dolazili, ali ništa živo nije bilo. Fuse. Ha. I ovdje dole nešto. E pa dobro je, zatvorili smo vrata, sad je sve mnogo bolje. As the fuse. The fuse box is missing a fuse. Ah ne. I need to find one to turn on the lights. A jok bre, zabodi ključ i napravi spoj i sve će da radi. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Sad imamo struju. Prekrijem, možemo kao da snimamo poziciju ovdje stvar. Majak. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Quick save. Što mi da može... Imamo sad nešto ovdje, nemamo. A, imamo. Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Yes, DJ. Huh. Klubi su kao završeni, ostalo je ovo. Keep trying. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Profiling. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. Ne, moj, ljubim ti još jedan file da otvaraš. Exciting. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist isn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale
Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ha! Znamo gde si, Mare. Tada znamo dao bi ti srce svoje, pa da imaš srca dva. Nešto najgluplje, nešto možeš... I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get... I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Malo pe sam bio tamo. General Store je valjda ovde. Ne, ovo je dole. Pa da, kao što sam rekao, bio sam dole. Malo se uhodate u ovo, pogledajte, pokisla je. Igra baš vozi, brate. Da, dao Viki srce svoje, pa ima srce dva. Reci kako je to glupo, brate. Znači, strašno. Beži, evo ga jelen! Od njega prave pivo. Au! Ovo mora da se snimi ovaj moment, treba će mi za recenziju, ovo mnogo gotivno izgleda. Odlično, Maki, možeš da igraš, pošto ti onako ništa ne voliš da kupuješ, jedino što nemaš mašinu da igraš. Aha, ali dobro, sad ćeš da opriš kafanu, brate, bit ćeš mnogo bogat pa ćeš moći. Lezi dole, bre. Occultist, a monster, like Nightingale. The text on the heart is clear now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Još jedan slot sam otvorili, vrh. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Šta je rekla? Witcher? Da imamo 10 da moram imam. Witcher Lale, ovdje moram imam. Molim. Dole. Pa ima znak, treba se pročita. O, ne.
Jesmo tu? Da. Ha, lezi dole. Dođi. Ne znaju oni. Sam ja profesionalni Call of Duty igrač. Daj babo glavu. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. A? Počeo sam da tripujem, da se nešto pojavilo ovdje. Alane, oprosti, ali... Ne, odavde sam došao. Mi, brate, treba da idemo. Čekaj, bre, druže, došao sam odavde. Tako? Ili nije? Nije. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. Like a nightmare. Okay. Need to find Nightingale. Noćna mora. Da, u stvari ja se stalno vraćam kroz ovo, čudo. Da, ovo je jedno te isto mesto. Stalno prolazim kroz ovo i on me baca na neke razne neke tripove. Vrat.
Gde si, Nemanja? Gde si, Ocke, brate, ja se već izgubio, materi. Malo pre bio gore, sad sam ga vidio. He's here. Nightingale. Trapped here. To escape. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nisu čofi na teškim lekovima, brate. Kakav je trip, stoječe. Trip je stvarno, respekt za Remedy, vrhunska igra, vrhunska. Zuzo, brate, ti si ovdje sada domaći, brate, ti ne možeš da kastiš, brate, pusti ti, kažeš ko, treba si gostima da kažeš oko 15 do 8, brate, morate da idete. To je to. Get away! Get away! Gotta move. Now. Šta, bežanije? Ha, aşağı performans. Ne. Pa nemam gde da bežim. A ne. Čekaj. Gde koristim health, molim vas? Controls. Reload, shot, aim, flashlight. Inventory. Ne, equip. Isla mi heal. Ne. Aj. Aman. Koja ti je fora, brate? A, ne, nema se baterija. A možda moram da palim, brate. A da.
Ne treba se bijemo uopšte sa njim. Run, Seo, run! Ne, mi se vrtimo u krug. Ne, ja moram njega da roknem. Garantujem. Haha, promašio se. Garantujem moram. Kako ne? Uperio sam u te. Aman! Čekaj, meni uopšte ide defeat, a jeste defeat, okej. Ne. Kako neće da ga... Ne razumem. Može u guzu tebe mu kuci. One shot iz prve. Haha, molim lepo. Destrelo. Za prelazak 11 do 12 sati ako se držiš samo main storija, Nemanja. Pa možeš da vrate, naravno, brate. What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Ali pullover, sine, kide. Evo ga, gde si, Alane? Oprosti. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years.
ludnici. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. A gospodine, mislim da koristite previše halucinogenih supstanci. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. Da, strahinja. You know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages. John Wick, da, Alan Wake, poznat kao John Wick. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Moramo sačekamo da ga puste ekseri, brate. Kaže, optional, investigate the previously flooded area, take... Ok, nećemo optional. Take the car back to the... Take the car. Kuda nam je najbliže? Pa sad bilo bi lepo da imamo neki... Quick travel. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Ne, ovaj deo Alan Wake-a smešten na Zlatiboru, brate. Od ovoga nećeš pivo praviti. A baš bilo lepo da možemo da imamo neki... Ua.
Čekaj, što mi uopšte imamo pištolj? On se pali, ovdje se pištoljima nema nijedan metak. Ne loži se, devojko. Dobro, ovdje su ga izmasakrirali. A da, možemo ovdje. Pa Bibi, morat ćeš da čekaš, brati. Kako, brate, Bibi, brate, igraš Baldur's Gate 3, igraćeš ga narednih 100 godina, brate. Kako nema? Ti voliš akcione RPG-eve, brate, uzmi da igraš Baldur's Gate 3 i život će ti se promeniti. Nabolje, veruj mi. Ovi ovdje nešto pokvarili. Ja, pretpostavljam da to... Nije tačno, brate. Petrovići su u prizemlju. Matori, to je igra godine. Baldur's Gate je, matori, igra godine. Sad lepo, Bibi, izađi sa kanala, vrati se, ja ću se praviti da to nisam pročitao. Znači, najjača igra na svetu, Baldur's Gate. We're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. Pa moraš da počneš da igraš, Bibi. To su pravi RPG-vi. Ovo su RPG-vi za decu, brate. To... RPG-vi, to što ovi što imaju PlayStation 5 i zovu RPG, brate, to nije RPG. To im je Sony rekao da RPG, oni samo klive glavom. Jeste. Sony je rekao da je RPG, brate. To je parodija, matori, na RPG. Ne može, Stojalo. Spider-Man 2 je totalni shit, brate, realno. Znači, to ti je spoj Keci dvojke sa malo većom mapom. Znači, ja sad upalim Miles Moralesa i da vam napišem u naslovu Spider-Man 2, ne bi provalili razliku. Kakav, samo je brutalno izreklamiran. I ništa više. Isto što je Keci dvojka, znači, samo je malo veća mapa. Znači, klasična prevara. Oteli ljudima pare na dobar marketing i samo zato što je Spider-Man. Mislim, lepo sve to izgleda, ali prodaju ti istu igru treći put, brad. Ali je, vidi, fanovima konzole su rekli ovi iz Sony da je to super i onda su oni svi to kupili i svi su igri dali 100. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? Ma to nisu RPG-evi, Bibi, matori. Ma kakav Horizon Zero Dawn, to nije RPG, to što ti možeš da postavljaš tamo neke poene, to ne znači da je RPG.
Dobro, nemoj Ćero baš tako. To je Sony rekao da RPG, onda vi verujete Sony da je to RPG. To nema veze sa RPG-em. The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. RPG je Bibi Baldur's Gate. Daj igri šansu. Veruj mi. Znači, život će ti se promeniti. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like Tako je Savko, brate. It doesn't. Ne može ništa ove godine da skine, znači, Baldur's Gate 3 sa prvog mjesta. Ne može. Nemoguće. Mislim, moguće, ako Sony da pare, pa Spider-Man bude najbolji. Mislim, realno, ako ćemo pošteno, pa premije u konkurenciji za igru godine ovo je Alan Wake nego Spider-Man. Golum, to je to. Ali ne, Bibi, nije. Dođeš kod mene. I onda, znaš, moje recenzije su najbolje recenzije. Gdje si, Vladimir? Ide super, brate, ova igra je vrh. Bukvalno, znači, ono, volite koliko je dobro dok igraš. Gdje si, Aleksandra Vreč? Ne znam, Tvens Matori, ne gledam te sajtove uopšte. Tako da nema, ali super je ako izgledi to, samo hype još veći. Ma priča, sve. Da li ti, Bibi, znaš da Baldur's Gate 3 odigraćeš tipa 100 sati i dalje nećeš biti na pola igre. Svaka odluka, šta god uradiš u svetu se odnosi na ceo svet. Na sve što će se dešavati tokom igre, svaka tvoja odluka, svaki tvoj razgovor sa drugim karakterima, znači sve će menjati tok igre, znači tvog partija i svega. Pazi ti kada igra ima 17.000 varijacija kraja igre. Šta je više ti pričam? John Wick s AliExpressa, gledaj ga, vred. Nisu imali pare sa pravog, pa su doveli ovog. Odvalili igru, ali odvalili. Posle Baldur's Gate-a jednostavno ne možeš da napraviš bolju igru. To je to, kad su RPG igre u pitanju, to je kraj. To je to, end. Oh man, it is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. I evo je, znači, fake Metallica. I waited so long to get my hands on the sequel to Departure. Gdje si, Johnny? We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role Mi igra kida, Johnny, brat. Pretending the world of the book overlaps our own? That's very
Very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare. Knjigovođa u Ikeji, brate. A realno. Forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Koliko je ovo ludo, brate. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Expect me to disappear once this scene ends. Hello? Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? You are losing your mind. Hey! I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Nemoj psovati, Alane. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Izvinite za glavu, nema baterijsku. Gdje sad da nađemo šifru za vrat? A nema šanse nešto komplikovano. Ha. Mora da ima fora.
Neighbors of the Beast. Možda je ovo jedini broj. Ovo je jedini broj. Što imamo? 6. A pustite mi ljudi malo da se mučim. Ja sam provalio sam jednim... Mislim, nisu teške zagonetke. Realno, bar za sada. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Ovdje ima nešto. There was something in the studio with me. I had to get out. Eto ga sad. Mora voda. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. A plot board for mapping out a story. Da, on piše priču, ma ova ludnica. Nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Get back to writing. Yes. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. Best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show.
So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. Ovo je mnogo jako. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? Samo story. About a lamp? Samo story boxan idem, lagano. Pa dobro, tamo možeš samo da vidiš početak, brate, i to je to. Opet, brate, moramo da pobegnemo iz studija. Nemoj da me ložiš da je isto. Evo, možda isto šifra se živimo. Nije. Čemu? Da se možda nešto promenilo? Pet, 6, 5. Jake su im fore. Pet, 6, 5. Sad možemo da uđemo u sobu. Nice. Hello? Da se meni čini, a nije.
Ja se vrtim u krug. Ovdje nema ništa. Stage, no. Zašto me vrti ovako u krug bez veze? Nešto me prati kao, ne znam, ste vidjeli kao neka senka da ide iza mene. Okej, prošli put ovdje nisam mogao da uđem. Ne, to na vratu što nisam mogao da otvorim, čekaj bre. No need. There you are, Tom. Čekaj, ovaj beše baje iz kontrola. Jeste, vrate. Not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? Keanu Reeves, ali sa My name's AliExpress. Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. To je to. Idemo basement. Ne mogu da otvorim i dalje map. Ne, ovdje je toilet. Stage, idemo gdje nam je... mapa. Gdje je basement? The basement. Mali brati. Ha! To je to. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? To je ta lampa. The lamp felt Sad postaje Jedi. a tool for bringing light to the darkness.
I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Okay. Huh. Kako jako. Da, ovo nije bilo ovdje. Ne moram ovdje negdje ima svetlo. A, nije. Da, ovamo je prolaz onda. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. A neće da može. I needed to find another way out. Znao sam. Wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind. Pa nema. Nema bokso. Ovdje možda imaš samo pištolj i baterijsku lampu. Kasnije vjerojatno možeš šotku ili tako nešto, ali ne možeš uzmeš ništa kad nema. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Bre, kako dobro izgleda. The phone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Pa mislim da ću morati stvarno te šamare da palim, brate. Hello? Alan Wake?
Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working great. I'm losing you. Hello? Hello? Subway pass. Find the subway station entrance. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Pa, to je tu. To. I had to find the subway station. Okay. Čine kad vi u ovo smestili Division, brat. The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Možda, Alane, možda. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. Tamo dole ima svetlo. It could not be opened on this side. Zašto sam to znao? Eno ga tamo svetlo, garantujem je to. Neće to tako lako. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey, looking into a murder.
Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Nema ga više. I remember dying in this alley in a dream I had. He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. Odi. Dumr. I needed his gun and flashlight to protect myself. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. Shit. With the alley in darkness now, Leslie's shadows block my way. Ajde se kladimo da sad pravim krug. Potroši baterije, ni nešto. Gde si, Igore? The shadows faded out until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. Light cut through the darkness. I could use the light to open the subway entrance now. Pozivane, kako ne, do sad je Alan BRS, vrati, imamo i pištolj, imamo i lampu. I needed to find a way around that fence.
It could not be opened on this side. Ovamo neće da može. Možemo ovdje gore, ne može. A evo ga. Vlad. Pozdrav Filipe. Ovdje nam je quick save. Shoebox. A pa ne. Nećemo ništa da mu ostavimo. There was something hidden here. A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Road to Power. A, verovatno misli na bonuse koje možemo sad dobijemo, okej. Jej, ništa. Da, to su za upgrade i ta čuda, to za one mazohiste koji igraju story driven igru na hard modu, ono koga boli ovo. Aha. Fuck me.
Molim. Ajmo, dođi. Nestao. Garantujem vam. Hej, ni. Pozdrav Muhammed, brate, dobrodošao na kanal. Kaže gore. Baš čudno. A, možda sad otvori nešto da mogu da prođem. A, čekajte, ovo nije bio prolaz ovdje, moguće je to. To je to! A nije. Ovdje sam bio, sad se vraćam. Šta je meni cilj? Uzda... Mi moramo da uđemo u stanicu. Ali bukvalno, znači, napravili su igru da je lampom, u suštini si na istoj mapi, ali nisi. Ali kako oni misle da ja uđem ovdje? Ne. Sve je to cool. Ja ne mogu dođi. Eto, nemam se... Da, nemam baterije više. O. A, znam šta je. Možda ako stanemo ovdje... A nije. A možda i jest. Nije. Ne možeš suđe ovdje. Ne znam koja mu pora. Pozdrav Muhammed, brate, dobroveče. Dobrodošao na kanal.
Fora, brate, postoji. Ali ja ne mogu da provalim. I moramo da uđemo na ovu stanicu. Tu. Odnosno te da uđemo ovdje. Da, mi moramo ovdje da uđemo. Ovamo nije. Jesu ga zakomplikovao. Pa nemam pojma, Igor, pravo ti kažem. Lako je tebi da mu udaraš kad sad nemam bateriju. Stvarno nemam gdje drugdje idem. To je jednostavno to. Beži, bre, dosta si. Ili ima ovdje nešto? Ali ne verujem. Aman, prestani da me udaraš, dosadan si. Možda mora se upali ovo svetlo ovdje, postoji inactive. Možda bude aktiv. To će sada piše. Aktiv. Kao tu je nešto. Ovdje sam isto prolazio tu. Bravo. Čudno. Bi ubiđen da ovdje mogu da se popnem, ali ne mogu. Ali ovo ništa mi ne znači, ne znam. Može ovamo da se ne ide, ne može.
Da, možda ovoga nema. Kad ja ugasim svetlo. Mada mislim da to nema veze s ovim ovdje. Ali ajde probam. Baš me zanima, ali to ima veze. Nope. Iako ovdje ima neka fora, možda da stanemo ovdje. Mislim da nije. Ma jok. Koja je fora, brate, ne mogu da provalim. Da, tu ništa nije otvoreno. Pa ne može da se popne, ne može. Find Alice. A to imaš da uperiš lampu pa kao dobiješ neke gluposti, ali nema to veze sa tim. Ja da vidim, nema ovdje možda nešto na mapi, možda treba nešto da... Nema, nije kao sa onom use light to get inside, to je to. Kaže da je inactive ovdje. Active. Inactive. To su ovi echoes koji skupljaš i onda možeš kao da upgradeuješ nešto. To je okej. I dobiješ ovaj World of Power. A možda treba da aktiviram? Šta, nemam, ne znam.
Aktiv, aktiv, inaktiv. I treba ovdje da uđemo. Negdje. Da mi pokazuje da ima još neka svetiljka. Ali ovo ne. Ništa mi nije jasno. Da, još neka fora. Bože me sačuvaj. Ovo mi apsolutno nije bilo nikakve logike, ali kao je pro. I needed to find another light to go deeper inside. I need to go deeper inside. Šta ćemo, crni Alane, gdje ćemo da tražimo sad? Možda ovdje? A, ovdje nema dovoljno svetla. A tamo sam se obradovao. Da. Da nađemo još jedno svetlo da možemo idemo deeper inside. Brate, gdje si, Davore? Šta hoćeš, igro, od mene? Molim te, reci mi. Boogeyman. A da nije u stvari fora s ovim svetlima da ja sad možda treba tamo da ugasim neku svetlo pa će onda... A ne funkcioniš to tako.
Mislim da to ne... Možda ima veze, sad ćemo. Baš me zanima da li će ovo nešto promeni. Pa i ne. Joki ne, ladno jest. Malo su im ove začkoljice, nije ti baš logično što oni hoće da ti kažu, ali okej. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Evo ga, tu je taj eko. Something was here. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. Huh. Pod pravim uglom. Evo ga. Nije ovo. Bože, kakvi tripovi. I u ovom pravcu. Mnogo je tripuzno ovo, ljudi. To je bilo ovdje, ovdje mi je najviše nekako.
Kao da je tu negde. Malo su ga, brate, preterali sa ovim. Bože me Saši. Before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. You have discovered your first plot element from the echo. You can rewrite it into reality on the plot board. Okay, yeah. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. Yes. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Alan Wake. The blood trail continued deeper into darkness. Ne, pisali mi Bože. So follow the blood trail. A ne, odavde sam došao, znači mora bude ovamo. Kako je uvrnuto sve. Polo, znači ne mogu, moram da idem ovamo.
the sound of that. Quick save. Power found. Ok, ovdje sam se snimio. Aha, vjerojatno može kroz voz. Tako je. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. To je to, plot board. I had a new location for the story. To je to. I changed the story. And with that, the dark place changed. Another echo lingered here. A source of inspiration. What do you know? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? Word is your research. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. Pa ne znam, Twins, iskreno ti kažem... Reenacted the murders in Alan Wake's The Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch. Dobra igra, to je. A nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Ali moj problem, ljudi, sa single player igrama, zašto je... Nemam pojma, neko brzo me... Nešto zasiti, nemam pojma. Koliko god da je dobro. Ne. Anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. I had a new idea, a new story thread. I was making my way deeper into the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible.
The scene changed with the story. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. The blood trail disappeared under the rubble. I had a feeling something was waiting there. Ovako kad stavim, nemam ništa vamo. Ceo ovaj trip im je potpuno super, mislim, igra je lepa, igra je dobre, sad malo ima taj slow pace, ima tih mozgalica i sve to. Ali opet kažem, cijela igra stala u 12 sati, ali ovako kad se izgubite, ko ja što se izgubim, naravno će to da traje dugo. Ali ne verujem da ću prelaziti ljudi cijelu igru, ne mogu da se ja mlatim s ovim, stvarno. Ne, Personu apsolutno ne volim, to je... Oh. Neću igrati uopšte, ja ne volim da igram te JRPG, to no. Nismo mekani, brate, nego mi je sporo, brate. Sporo mi, brate. Želim da odem da ubijem nekoga, brate. Nismo mi mekani, brate, vi ste mekani što igrate ovakve igre. Ne kažem da je to loše, ali šta znam, ja ne volim da igram sam igre. Bukvalno, to mi je bukvalno 90-te, brate. Ja, kad krene igra ovako da me šeta, meni je, znaš, ovo mi je vređenje inteligencije, razumeš? Napravi si sistem konfuzan i kao, brate, koga, ne, znači, nemoj da me maltretiraš. Pa znam, brate, ali ja sam tada sedim 39 sati sam da igram neku igru, brate, pa preći da uzmem da uzmem da onu flašicu od Coca-Cola izdrobim u blender, sipam Vanish i da popijem, brate, veruj mi. Ej, ovdje je plot board. Ne. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it. A ne, to je Calum Station, to mi ne treba.
Pa ne znam. Ja single player igre volim da testiram, da vidim i retko koja mi drži pažnju da je pređem celo. Stvarno jako mi teško držati single player igre, što šta znam, volim da vidim mehaniku, volim da vidim sistem, volim da vidim priču i ova igra ima sve na mestu. Ima, dovoljno je čudna, ima neke mehanike i sistem koji je jako interesantan, ali nemam pojma, ne znam šta vam kažem. Meni se ovo sviđa, super mi igra, ali recimo sve ovo me sada strašno umara, znači ne želim da idem dalje. The plot changed the details of the world. I ova fora sa ovim menjanjem priče tokom igranja mi je potpuno super. Evo sad ćemo ovdje, ne možemo da prođemo. Ali da li ja uopšte treba da se vraćam nazad i tako to? Kao da je menjanje ove scene bilo samo da bi uzeo tamo, ne znam, onaj perk, jel? Tako mi izgleda. The water was gone. The way forward was open. Someone was humming. Was it worth the risk to go see who? Wake. Eto i sad. Ma, super igra, kažem, za fanove, single player igara, ovo je... The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Rewrite the derailed train scene. I had a new scene to use, a new setting. This thread fit the Vrhunski su radili. Ja nemam The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. Wake.
This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. Za mene ova igra je jedna ozbiljno jaka četvorka. Najiskrenije. 80, 85, 85 sigurno. 80, ajde. Tu sam, tu negde. I had a new beat for the story. A sick and twisted story. But it worked. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Nema ništa. Ua. Malo sutra. Pa jeste, Filipe, meni više deluje, znaš, imaš taj neki kao jump scare moment kad te nešto, onaj prvi deo igre mi je delovao bolji s onom pandurkom, ovaj mi je deo mnogo spor. Ja mislim da su se oni toliko istripovali sa ovom igrom da su preterali, razumeš, sa tim tripovanjem. Znaš, i nekako... Ne mislim da je loše, ali mislim da je dobar je fazon.
Mislim da igra trebala ima malo bolji, malo jači tempo. Pa da, to ja isto sam. I malo je tempo pao. Znači, ono istraživanje sa policije koje mi je bilo super. A ovo je previše tripozno. Bar za moj ukus. Kaže, find inspiration in the subway station. Druže, već ste me umorili, vrate, da nema inspiraciju ni za šta, vrate. The echoing hall had a story to tell. The new scene I had found was important for the story. The hall had changed into the murder cult's hideout. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Igra se sa Alan Wakeom, igra se sa ovom... Već sam ime zaboravio, kako se zove ona policija. Igra sa dva lika igra. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. The plot element I found would drive the story forward. This is the ritual to lead you on. But I had to keep going. Your friends will meet him when Well, I was my haven.
Da sad nema onog prolaza. Nisam smeo ovo da uradim. Pa ćemo. Da, ne mogu ja da dođem dotle. Da, upravo to, Filipe. Ova je igra koja igraš, brate, sam kući, ono i... To je to. Znači, ja sam već toliko udubio u igru da sam već ono tiltovao, znaš. Druga stvar, ovakvu igru kad igraš, znaš, ono, napraviš pauzu, staneš, iskuliraš malo, znaš, ja bi odavno usto napravio kafu i iskulirao, znaš, i to, nego, znaš, kao sediš, igraš i... Nije to to. Ne znam ni koliko sam prešao, čujemo. Ne može da se vidi. Ja sad ne znam šta igra hoće od mene, ono, bukvalno, ne znam više šta da radim, ono. Umorila me igra. Ovaj deo s Alan Wake-om me baš me umorilo. Prvi deo mi je bio dinamičniji. Ovo mi je previše mi je puzzle, ono, baš bukvalno mi je previše puzzle. O, prestani, brate. Lezi dole. Baš umara, ono. The scene had changed. Što neće inventory? Čekaj, inventory je tako? A ne, kontrola. Pa jeste, Savko. Realno. Ništa, ljudi, ja ću ovdje da stanem. Evo, imali ste 4 sata i 20 minuta Alan Wake-a. Evo, kaže žena, nećeš valjda da staneš.
Da, ženo, hoću. Realno igra super. Mislim, ko voli da je više u nekom rešavanju puzzlova nego u nekoj akciji. Grafički igra super, zvuk je dobro, sve je super. Jedino što igra dosta zahtevna. Znači, ako imate slabiju mašinu, ne možete ni da igrate, ni ćete teško da igrate. Možda su ocene tipa 90 i nešto preterane, ali ova igra po meni, da kažemo, neka jaka četvorka za single player igru, čega smo se nagledali. Ovo je stvarno dobra igra, ali kažem, pace mi ne odgovara uopšte i iz tog razloga ne mogu da pređem igru. Jednostavno, ovo mi je kao da sam zveknuo Trodon sada i da sedim i da igram. Bukvalno na početku igre sam bio nahajpovan i tamo je bilo sporo, ali nešto se dešavalo, ali ove scene su verovatno nekome dobre, a nekome ne. Ne, vrate, Filipe, da ću upalim Call of Duty, vrate, sat vremena da se razbudimo, znači, evo, 2 puta sam opipavao puls da vidim jesam živ, vrate, ili igram kao robot. Kažem, igra je dobra, ali meni ne prija. Znači, od ovog dela mi jednostavno ne prija. Mučim se, jer nije moj fazon. Znači, daleko od toga da igra loša, igra je stvarno dobra. Znači, pričamo o kvalitetu igre, ali meni lično ne odgovara. Znači, ja sporo ne mogu. Znači, ne mogu ni prebrzo zbog godina, ali ubija me spor tempo u igrama. Ne mogu. Nikada. Zato ja sam uvek volio da igram real-time strategije, pucačine, vožnje, sport, ali kad je nešto sporo, meni je to problem. Tako da, stvarno, kažem, dobra igra, ali mi ne prija. Jednostavno mi ne prija. Do mene, nije do igre. Znači, apsolutno nije do igre. Znači, ne prekidam ovo zato što igra bez veze, nego prekidam ovo zato što mi ne prija. Jednostavno mi ne prija. Druga stvar, ponavljam, igra se još juče pojavila, bukvalno narodnjak. Tako da, svi koji imate PC, ne morate ni da ih kupite. Tako da, da, vrate, Antime, ovo je za konzolaše, vrate. Ovo je za predraga, razumeš, i tako te koji, ne mogu da igraju dobre igre, pa moraju da igraju samo single player, to je to. To je njima Sony rekao da su to najbolje igre i oni veruju da su to najbolje igre i to su igre napravljene samo za njih. Slažem se, meni sad šalu na stranu, stvarno, šalu na stranu, ja kapiram ako si konzolaš da će možda ova igra više ti prija nego ako si PC igrač, ali najiskrenije, meni je ovo više igra za PlayStation 5 nego što mi je za PC. Stvarno jeste. Meni je ovo stvorena igra za konzolu i konzolaši su stvarno igri dali dobru ocenu. Nema šta. I za PC je ona dobra, ali kažem, na konzoli ova igra će da radi super, ali na PC-u neće svakom da radi super. Neću budem tako, neću budem tako surov, ali kažem, ove igre na konzoli su izbaždarili i ti kad kupiš Sony PlayStation 5, svakome ko ima Sony PlayStation 5, ova igra će da radi super. Problem je u tome što onaj koji ima PC, ima dosta ljudi koji ovo neće moći da pokrenu, a žele ovu igru da igraju. Tako, zato kažem, ovo je bukvalno napravljeno da bude stvarno super igra za konzolu. Ali vi znate da ja nisam konzolaš, da meni više prijaju igre koje su za PC nego što su za konzolu. Daleko od toga da konzola ne valja, ja volim tako malo da se šalim sa vama, bacim malo hejt, onako pecnem konzolaše, ali kažem, igra je stvarno dobra i napisat ću verovatno i recenziju za ovo što sam video, jer kažem, meni je bitno da vidim 3-4 sata 5 igre, da vidim kakva je mehanika, kako je osmišljeno, kakva je grafika, kakva je glasovna gluma. Meni je dovoljno da napišem recenziju, pošto moja recenzija neće biti vezana ni to walkthrough, nego ću dati zaista svoje iskreno mišljenje šta mislim o igri. Kažem, priča kao priča, vi možete završiti celu igru i ne morate završiti celu igru. Stvar je u tome da li vas priča radi, da li vas mehanika u igri radi i to je to. Sve u ovoj igri je strašno zanimljivo i sve u ovoj igri je za svaku pohvalu. Problem u ovoj igri je što meni ne odgovara. To je jedini problem u ovoj igri kad sam ja u pitanju. Jednostavno mi ne odgovara. I to je to. Mislim,
meni i God of War je super igra, ali meni God of War ne odgovara, to automatski ne znači. Ja nisam od onih ljudi koji ako se meni ne sviđa automatski igra ne valja, daleko od toga. Ja profesionalno radim svoje recenzije, profesionalno sve ovo radim što radim, tako da iz moje neke, da kažem, ako pokušavam da budem sada recenzent, a ne neki Kosta koji igra Alan Wake kojem igra ne prija, za mene je ovo super igra. Ako posmatram sa strane, znači kao neko ko treba sad da predstavi ovu igru i kakvu će ocenu da je da. Mislim da igra ima stvarno dobre ideje, da ima dobar fazon, možda su i jedino što možda mislim su previše istripovali igru, a onda u nekim momentima nemaš pojma šta se tu dešava, a možda to tako i treba da bude. U suštini to i jeste. Mene ovo mnogo podsjeća na one stare avanture, gde ono lupaš glavu, ali ne možeš da provališ gde je, tu je. Ti znaš da je tu negdje, ali ti to ne možeš da provališ. Mene to podsjeća najviše na one point and click avanture kad ti našao si sve predmete, ali sad ne znaš gde da ih iskombinuješ kako bi prošao dalje. Prema tome, s te strane, mislim da je, pritom, story je 11 sati. Znači, nisu oni mogli da naprave igru gde ćeš imati tačku ovako, gde ideš od tačke do tačke i onda završiš igru za 11 sati, onda bi svi napljuvali. Dakle, igrate tera da razmisliš, znači igrate tera da se pomučiš da je završiš. Nije bitno da li igraš na story modu ili na hard modu, nego jednostavno igrate tera da uđeš u kompletnu materiju da bi mogao da je pređeš, znači ne možeš da igraš sa pola mozga i to je super. To tako treba da bude. I mislim da je više igra bazirana na taj puzzle i priču nego što je na neku akciju. Opet kažem, ima ljudi koji to više voli, ima ljudi koji to manje vole, ali suma sumarum za mene ova igra od 1 do 100 između 80 i 85. Ne bi mogao da je dam 90 previše, možda zato što nije dobro baš optimizovana za PC, ali opet s druge strane, koliko god to surovo zvučalo, ali ne možeš da imaš 10x generaciju grafičkih kartica i da se žališ zašto ti igre u 2023. godini ne rade. Brate, ne rade ti zato što imaš staru grafičku karticu. Pa znam, brate, ali ove nove su skupe. Pa, brate, tako je uvek bilo. Uvek je ono što je bilo novo je jednostavno zahtevalo da imaš skupu mašinu i to je to. U ono vreme nisi imao nikakvu alternativu. Dakle, ili si mora da pukneš mnogo para da kupiš za kompjuter, ali realno sad ako hoćeš da se igraš imaš odličnu alternativu. Sad, odličnu alternativu i to je veliko pitanje, ali okej, kupit ćeš ti Sony PlayStation za 500 eura, 600. Ali, druže, ti ćeš morati da daješ po 120 eura za kompjutersku igru, a to je mnogo. Pa ne, ja ne znam zašto su ljudi Alan Wake-a prvog zvali horror igra. Alan Wake je ono, možda sa početkom igre, ti je djelovalo da je horror, ali nije, ono je mystery game više bila nego što je horror, ali kažem, ovdje je priča, mislim da je jako zanimljiva priča. Marko, molim te, samo bi te, brate, zamolio da ne pišeš velikim slovima, jer pisanje velikim slovima ne znači da ću ja pročitati, pročitat ću ja u svakom slučaju, odgovorit ću ti na pitanje, ali ljubim te, samo nemoj velikim slovima. Kako da napraviš rutu u Euro Truck Simulatoru, to uopšte nije teško, zato što ako ti već imaš rutu za neki posao, ti uđeš na mapu i na onom GPS-u ti možeš da podesiš put da ideš kojim god ti hoćeš putem. Uopšte ne moraš da izabereš onaj put koji je tebi kompjuter izabrao, zato što ti možeš da praviš kako god hoćeš. Ti recimo možeš da ideš lupam od Banja Luke do Beograda, ne znam, preko Nemačke, ako hoćeš. Znači ti bukvalno klikćeš i praviš rutu na mapi. To je to, gde ti je ona obeležena. Ti sam izmenjaš rutu kako go hoćeš. Obrišeš onu njihovu rutu i napraviš i kako god ti hoćeš. Vrlo jednostavno. Tako da kažem, biće video za ovo verovatno u ponedeljak. Ja ću verovatno sutra malo solo da sednem ovo, da igram onako u miru, bez streama, bez publike, da malo izmozgam sve ovo. Pa ću verovatno u ponedeljak da uradim neku recenziju s tim što će, kažem, moja recenzija neće ulaziti u sitne crevca, više će biti tehnička recenzija. Jel? Zato što primetili ste, nekada kada neku igru ne mogu mnogo da odigram, da odigram do kraja, ne ulazim u sitna crevca, ulazim više u tehničke aspekte igre i u mehanike i onda mogu da kažem da nisam varao kad sam pisao recenziju, nego sam vam dao one osnove i generalno nema spoilera u mojim recenzijama. Dakle, ko voli,
ovaj fazon, on će da uživa. Ko je onako, verovatno će super da mu se dopadne. Ali neko ko ne voli mnogo puzzlove i ne voli slow paced, možda i neće. Ali opet kažem, kad si master class, odnosno PC, onda ovo možeš da igraš i za džabe, ako znate šta mislim. A ako imaš konzolu, kažem, prošlo si jeftinije nego za dobar kompjuter, ali jednostavno igre za PlayStation 5 su jako skupe. I mislim da tu mora... I kao što praviš kompromis za kompjuter koji ćeš da napraviš kad imaš PlayStation, moraš da praviš kompromis koji ćeš igru da kupiš i da igraš. To je to. Dakle, obrni, okreni, moraš pukneš pare. I to je to. I zato se sve opet svodi i na konzolama i na PC-u, da će svako da dogrebi da igra igru koja je džabe. Koja će da mu da neki Game Pass, koja će da mu da nešto drugo. Ove single player igre, ljudi. Ovo je napravljeno za ljude koji mogu samo da privređuju. Ovu igru ni jedan klinac neće igrati. Ovo će da igraju ljudi koji mogu da zarade, koji hoće da igraju Alana Wake-a, vole single player igre i da uživaju u tom. Ovo nije napravljeno za klince koji će da traži tati pare da mu kupi Alan Wake-a. Nema šanse. Ovo je 25 plus i nadalje. Ovo je za starije igrače ili one mlađi igrače koji rade, zarađuju, izvadit će 100 evra i kupit će Alan Wake-a, igraće ga 40 sati, otključit će sve. Zato što, brate, uživa u takvim igrama. I neće igrati 5 dana da je završi, igraće mesec dana, jer će imati realno sat i po 2 dnevno da odvoji da bi igrao igricu. I za takvog jednog čoveka je to gušt, brate. Znači, to je to. Ako pričamo o mlađoj generaciji, neće nijedan klinac, znači ako nema da se skine negde džabe, niko živi je neće kupiti i igrati ukoliko nisi stariji. Preko ista priča. Zato Call of Duty i te pucačine se prodaju kao alva, zato što je to no-brainer, uzmeš joystick, ideš sevaš i to je to. I u većini slučajeva u Americi ne igraju ljudi Call of Duty, nego igraju Warzone, koji opet džabe. Tako da kažem, single player igre u današnje vreme, ovi AAA nastoji su isključivo namijenjeni za ono 25 plus, odnosno ljude koji mogu da zarade i da izvede iz novčanika i da kupe. Pa vidi, realno, kod nas da, možda preko ne, ali pre bih rekao za ljudi između 30 i 40 godina. Ajde. Realno. Jer prvo, Alan Wake-a 1 klinci nisu ni igrali. To je dovoljno stara igra da su bili u pelenama kad se ova igra pojavila. Znači, zašto bi neki klinac igrao Alan Wake 2? On ni ne zna ko je Alan Wake 2. Njega ni ne zanima ko je Alan Wake 2. I to je to. Čak ni Spider-mana 2. Od nas nisu igrali klinci, jer klinci nemaju pare, druže, to da kupe. Čak i ako im je roditelj kupio PlayStation 5, on to neće da igra, zašto nijedan njegov drugar to ne igra. Ja kažem, bilo da je Alan Wake, bilo da je Spider-Man, to će da kupuju ljudi koji su zaradili i koji su kupili. I vole to da igraju. I to je jednostavno tako. Nema tu šta, zato se kod nas prodaje FIFA, ali ne prodaje se Alan Wake. Ne prodaje se Dead Island. FIFA se prodaje kao luda za PlayStation 5, ali zato Dead Island se proda u 14 kopija. Zašto? Zato što to nikog ovde ne zanima. Možda bi ga i zanimalo, ali druže, košta 100 kusur eura. Kad imaš PlayStation 5, ti ne možeš sebi da priuštiš sve igre da igraš. Ne možeš, brate, ako nisi buržujčina. A ako si buržuj, brate, onda si lud što si kupio PlayStation 5, brate, što nisi kupio onda, ne znam, nasviranu mašinu od 3 soma evra, brate, pa igrao ko čovek, brate, a ne na PlayStationu 5. Šalim se opet, moram, brate, to je jače od mene, moram da vas pecam, ali stvarno je tako. Ti ćeš za 10, ti da kupiš 10 igara za PlayStation 5 za godinu dana, to ti je, druže, ono 40-70 za 10 igara. A realno, vjerojatno tih 10 igara da imaš PC, mogu si da skineš negdje igre za džabe. Prema tome, znate, ni ta priča, kupio sam PlayStation 5, pa mi je to jeftinije, jeste, ali opet se svodi kao i na PC-u. Igraćeš u većini slučajeva igre koje su besplatne. I ne samo što, i opet i nisu besplatne. Kad imaš PlayStation 5 i ako hoćeš da igraš online, koliko ja znam, moraš da plaćaš onu PlayStation pretplatu. Pa ti opet nije džabe. Obrni, okreni, druže, skupo i jedno i drugo. To znači, suma sumarum, sve ove igre igraju ljudi koji su stariji.
Nije bitno da li je 35-40 ili 25-40, ali ovo je starije. I to je to. Ovo klinci pipnuti neće, dotaći neće, ali nažalost to njih ne interesuje. Znate šta je najtragičnije? Najtragičnije je to što smo mi vremenom rasli i došli smo do tog nekog momenta da smo prerasli neke igre i da su neke igre nam postale interesantnije. Ali ja vam garantujem da ovi klinci što sada odrastaju, njima ovo neće biti interesantno ni kad budu imali 25-30 godina kada budu zarađivali pare. To je to. Pa da, PlayStation 5, ne, ali nije Đero. Nije ni kao video rekorder. Jer, brate, ti si kupovao video rekorder i išao si u video klub i uzimao si filmove i gledao, brate. Ovo je mnogo skup video rekorder, gde ne možeš da iznemiš igru, nego ćeš debelo da je platiš. To je to. To je to. Jer jednostavno je tako. Ja sam to pričao i sa mojim sinom. Evo. Njemu kažu i drugari, kaže, blago tebi Leone, ti sve igre ovoga sveta imaš zato što ti tata ima YouTube kanal. On kaže, da li mene ništa ne zanima od onih igara što igra moj tata, ono. Jednostavno, ja kad sam ga pitao, što ti igraš ove igre? Kaže, ne igram ja zato što, ja igram to zato što to igraju moji drugari, ja hoću da igram igru sa mojim drugarima. To je kao kada bi ti izašao napolje i svi igraju fudbal, a ti si seo na klupu i ne znam, slažeš preferans, ono, ili ne znam, igraš šah sa penzionerima. Bukvalno. Znači, otišao si u park i svi tvoji drugari na terenu pikaju fudbal, a ti seo sa svojim dekom i njegovim drugarima igraš šah. Oni tako kapiraju sve ove igre koje generalno mi, volimo stariji i to. To je tako. I onda ljudi kažu igre ne valjaju. Druže, nije da igre ne valjaju. Igre se prave za klince. Ovo se pravi za nas. I to je jednostavno tako. I zato ove igriće se prodaju nekih tipa 10-12 miliona i svi će da ti kažu kao, brate, 12 miliona pokidali. Druže, nisu pokidali. Nisu pokidali zato što Minecraft se prodao u 300 miliona kopija. Nintendove sve igre su prodate u 800 miliona kopija. Šta je, druže, 12 miliona na danas, ceo svet i sve igre koje se igraju i mašine koje imaju? 12 miliona, druže, je smešno. Smešno. Ali nemaš najnovije. Predrže, najnovije mora da kupiš. Tako je, Đero, nema i tako se igre i prave. Ali kažem i to je razumljivo. Pazite, mi kad smo bili klinci, mi smo odrastali i naš vrhunac je bio došao internet. I sad na internetu možda igraš neke multiplayer igre. Kod nas je internet bio da ti dođe ortak i da mu daš drugi džojstik i da igrate zajedno. To je, brate, bio internet i multiplayer kod nas. To je to. Pričam na nas starije. Klinci su danas odrasli sa dobrim mašinama i internetom koji već postoji. I počeli su tako što su krenuli da igraju Brawl Stars i ne znam, onaj Clash Royale i te gluposti na mobilnim telefonima. Mi smo imali Donkey Kong, imali smo Nintendo, one konzolice i to nije imao svako nego onome kome tata radi u inostranstvu pa donese u školu pa ga moliš, brate, da ti da onu jednu igricu da odigraš sa 3 života. To ne znači da ovi klinci su danas bezobrazni i kreteni i ovakvi i onakvi. Ne, brate, oni su jednostavno odrasli da imaju sve. Mi nismo imali sve. Nama je svaka igra bila ko kuća i sve nam je bilo super strava i wow, interesantno i revolucija u grafici. Klinci danas koji su odrasli jednostavno sve to imaju. Ništa oni ne moraju da igraju nazad. Znači njih ne puca ni na šta nostalgija. Oni čak nemaju ni godina da bi bili nostalgični za neku igru. Znate na što su klinci nostalgični? Brate, kad bi se vratila ona prva mapa u Fortnite, to je, brate, bilo jako. To je nostalgija. To je početak njihove gaming karijere. Ili igranja. I evo, sad će Fortnite da se vrati. Vraća se originalna mapa i svi klinci će ponovo da pohrle da ga igraju, zato što je tada njima Fortnite bio najzanimljiviji. I to je to. To je kao nama da se vratimo na Warcraft. Jednostavno, ljudi, je tako. I meni smeta, iskreno, kada dođe starija generacija, ove moji, da kažemo, ove matorani koji su i dalje u gamingu, a realno pola njih bi već trebalo da oda u penziju, zašto su počeli previše da budu toksični i da mrače, koji ne kapiraju. Ne možeš ti za današnje igre da kažeš i za današnju generaciju klinaca da su oni glupi, da su bezobrazni, da su ovakvi ili onakvi. Ne. Današnji klinci imaju mnogo više informacije, mnogo toga su vidjeli i probali nego što smo mi probali kad su bili klinci.
Oni daleko brže žive nego što smo mi živeli. Oni danas imaju mobilne telefone, dogovore, društvene mreže. Možemo mi to da ne volimo i da volimo koliko god hoćemo, ali klinci danas žive brzo. Sve brzo prolazi. Ceo život je 300 puta brži nego kad smo mi bili klinci. I ti danas moraš da napraviš igru takvu da bi uspeo današnji klinca da privučeš i da mu izvučeš neki dinar. Mi se više ljudi ne računamo. Mi imamo igre za nas. Ja nemam problem da se vratim da igram Heroes of Might and Magic 3 ili da se vratim u prošlost da igram neku igru ili da kupim sebi neku igru, a sebi ja to ovako nešto mogu da priuštim. Meni samo smeta što se napadaju klinci kako su glupi i kako ništa ne znaju. Druže, nisu. Mnogo su oni pametni. Mnogo su oni pametni, njima treba brza zabava, oni ne žele kao mi što smo sedeli da provodimo po 20 sati dnevno za kompjuterom da nešto igramo. Oni nisu takvi. Znači, jednostavno nisu takvi i ne slažem se sa tim konstatacijama ljudi koji su moje godište, stariji, malo mlađi, su današnji klinci, oni jesu bezobrazni. Pa dobro, bili smo i mi bezobrazni. To ako ti kažeš da u današnje vreme ovi klinci nemaju pojma i da ne igraju dobre igre i da treba da igraju ono što smo igrali mi, to znači, brate, da si mator. Zato što te je pregazilo vreme. To je isto kao kad smo mi dolazili, ne znam, sa kakvim idiotlucima kad su bili klinci, pa nam onda roditelji kažu to je glupo, to ne valja, kako tako nešto može da ti se dopadne, u moje vreme to nije bilo tako. Onog momenta kada ti kažeš da u moje vreme to nije bilo tako i ovo što ti radiš je pogrešno, druže, ti si penzioner. Penzioner. To je to, Nenade. Pozdrav, Nikola. To je realnost. Pa neće, Filipe, oni hoće da igraju sa svojim drugarima. Znači, mi nismo mogli da igramo sa drugarima. Ti si mogao jednog drugara da pozoveš kuće, ali imao si 2 džojstika. Ili eventualno ti dođu 2-3 drugara i onda vi uzmete i menjate. Danas se niko ne menja. Znači, danas svako ima svoj kompjuter, svako ima mobilni telefon, društvene mreže, sve je brzo. Pa setite se kad smo bili klinci. Uzmeš telefon, pozoveš druga, halo, dobar dan, tetka Miro, ali Dragan tu, nije izašao napolje. A znate gde? Aha, nema veze, sad ću da ga nađem. I onda vi izađete napolje i tražite drugara. I onda potrošite 45 minuta da vidite gde su oni. Odete do škole, nisu u školskom dvorištu. Odete u parkići, nisu u parkiću. Odete vam i vi sad potrošite pola sata da nađete vaše drugari. Koliko puta vam se desilo da ste tako izašli napolje i da ste se vratili posle pola sata i da niste našli nijednog drugara? To, ljudi, više ne postoji. To više ne postoji. Brate, vidim te, daj Snap, daj Instagram, daj Reel, daj... Nema, brate. Brzo, samo brzo. Fortnite, 2-3 partije, idemo u park, idemo vamo, znači jednostavno brzi, sve se brzo se dogovaraju, brzo sve prolazi i automatski, znaš, jednostavno nije da njima to brzo dosadi, nego jednostavno nemaju oni više, ne lože se oni na to kao što smo se ložili mi. Jer mi smo se ložili, napredovali smo, tehnologija je išla i menjala se neverovatnom brzinom i sve novo što je dolazilo je kao Space Shuttle. Danas, ljudi, više ništa nije kao Space Shuttle. Prva sledeća stvar koja će nama biti interesantna kada neko bude otputovao u prošlost ili budućnost, ili kada budeš mogao kao u Star Treku da pritisneš dugme i da se teleportuješ, negde što se nikad neće desiti. Prema tome, taj moment oduševljenja mi više nemamo. Nemamo ga zato što smo sve videli. Dakle, i ovaj Alan Wake i sve ovo što se pojavlja, ljudi, mi smo to odavno vidjeli, samo je bilo skromnije, sa slabijom grafikom, drugačijom mehanikom, nije bilo tolika glasovna gluma, ni igra mogla da traje toliko dugo. Sve smo mi ovo vidjeli. I to je to. Znači, mi, stariji, više ne možemo da se oduševimo. Ni jednom igrom, ničim. Ne zato što ne valjaju, nego, brate, što je to nešto što smo mi igrali. Ali, s druge strane, to klinci nisu igrali. Mi smo igrali staru Lara Croft, igrali smo te neke igre koje su nam iz prošlosti. Ali klinac nije igrao Lara Croft. Klinac nije igrao gomilu igara, znači ne možemo mi da postavimo da njihovo, da ono što mi znamo o gamingu automatski znaju i oni. Znači, pođite samo od toga kakvu ste vi muziku slušali, kakva je muzika kad ste vi bili mladi i kakva je muzika sada.
Neko je mogao nekoga da nauči pa da sluša neku muziku, ali ili su jednostavno potpali pod sve ovo. Jednostavno, njihov gaming ne počinje gde je počeo naš. I ne možeš ti klince danas da teraš da igra neke igre sa Amiga 500 zato što je to bilo cool kad si ti bio klinac. Brate, bilo je cool kad smo mi bili klinci, ali njemu je to smešno. I ti se sad naljutiš na njega što je to njemu smešno i kažeš mu da je glup. Sad imate gomilu, kažem, ljudi koji ja poznam, koji su stariji, koji bukvalno tako postavljaju stvari. Ove nove igre su sve glupe i svi sad treba da se vratimo i da nemam pojega igramo Ages of Empire 2. Duže, ne treba. Mi smo uživali u Ages Empire 2. I živjeli smo u vreme kada su real-time strategije bile prime. I jeste bilo potrebno da se isimaš i da naučiš. Ali to je bio deo naše generacije. Oni to danas neće. Ali ti ja garantujem, ti kad vidiš klinca koji igra Dotu ili LOL, duže, ti u ono vreme nisi mogao da budeš toliko brz koliko su oni danas brzi. Koji oni refleks imaju, koji oni brzinu imaju. Pogledajte Counter-Strike kako današnje generacije igraju. Druže, rašrafljuju u delići sekunde. To tako nije bilo kad smo bili klinci. Svi su mali mutanti koji su napredovali. Zato kažem, ja strašno mrzim kada stariji kažu za mlađu generaciju da su glupi zato što ne igraju one igre koje smo mi igrali kad smo bili stariji. To je potpuno bez veze. Ja ću uvek biti na strani klinaca i to je to. Jednostavno, nisu oni jednostavno odrasli uz gaming kao što smo mi i njih gaming ne interesuje kao što interesuje nas. Zato što oni imaju 1001 distrakciju i stvar koja danas ti život pruža u 24 sata jednog dana, mnogo više nego što smo imali mi. I to je to. Ali neće oni da ih povuče priče. Jednostavno, zato što mu je dan previše kratak. On hoće da izađe sa društvom, on se organizuje ono i možda je to tako bolje. Blej se na TikToku, blej se na Instagramu, to je mnogo njima sada bitnije, interesantnije nego da sede ko mi što smo sedeli tipa 12 sati, sediš i gruvaš neku igru. Jednostavno nisu takvi. I to uopšte nije loše. Zato je, kažem, ja ću uvek da budem na strani klinac. To što ja možda ne volim što klinci igraju, to je moja stvar. Ali to ne znači da su oni glupi što to igraju. Ja sam mnogo pametan, pa ja igram Alan Wake-a, pa nemam pojma, igram Evropu Universalis, koje su ono ozbiljne strateške igre. To mene ne čini ni matorim, ne čini me nikad. Mene čini matorim ako uporno govorim da su klinci glupi i da oni treba ovo da igraju. I da svi treba da slušaju, Azru i Bijelo dugme, a da ne treba da slušaju, Justin Timberlake. Ma nemoj, brate. A što da ne slušaju? Mislim, ne slažem se da treba slušaju trash ove narodnjake, definitivno. Ali, znaš, jednostavno mi smeta kada se klinci koji igraju igre Fortnite i tako to, se automatski se posmatraju kao glupi klinci, da ništa ne znaju, da su ovakvi onakvi. Pa druže, igrali smo i mi Counter-Strike i strategije, setite se igronica, uđeš, brate, igraš sa ekipom, te lik igra, ne ume, bre, dve prosto prošljene rečenice da složi. I isto to imate i danas. Koja je razlika? Uvek će biti oni koji su pametniji i oni koji nisu toliko pametni. To nema nikakve veze. To je jedino što danas imate društvene mreže, pa se onda ljudi snimaju same sebe i prave reality oko sebe, pa onda možeš da imaš, onda jednostavno primetiš veću količinu idiota nego što bih primetio da toga nije bilo, ali toga je uvek bilo, brate. I to je jednostavno tako. Justine Bieberu. Tako da kažem, jednostavno, vraćamo se sada na Alan Wake-a i na ovu igru koja je stvarno kvalitetna igra. Nema to šta. Nekome više prija, nekome manje prija, ali kažem, ovo je igre koje se neće kod nas prodavati dobro. U stvari neće se prodavati uopšte, zato što imate narodnjak. Na tome to niko živi neće kupiti, zašto će svi to igrati tako kako igraju. Ljudi koji imaju PlayStation 5, opet, verovatno starija ekipa će to sebi da priušti. Desi klanfa burazeru. Tako da jednostavno to tako funkcioniše. Ja ću uvek da budem na strani generacije koja trenutno se pita za gaming. Neću da budem na strani moje generacije, zato što to potpuno bez veze. Ja volim da igram i ono što sam volao da igram i kad sam bio klinac. Volim da probam sve novo od igara što se pojavi novo. Čak volim i da probam te igre koje igraju klinci, jer meni je to super fun. Ja hoću da vidim šta je to klincima zanimljivo i zašto im to zanimljivo. Ali nikad neću reći da klinci igraju glupu igru. Meni se Fortnite ljudi ne sviđa.
Ne sviđa mi se taj build sistem. Ja kad sedem sa mojim sinom, on meni kaže, ali u tome je fora. Kažem, ali šta je u tome fora? Pa kaže, u tome je fora. Da ja trčim i da mogu da gradim oko sebe i da pucam. Ako malo bolje sad razmisliš, oni su mnogo advanced nego mi. Naše igre su bile uperim u tebe nišan, ja tebe ubijem, ti mene ubiješ. Znate, njemu to više nije dovoljno. On hoće da ima mehaniku da on sebe može u momentu da zaštiti i da te pobedi. I naravno da je Fortnite sigurno mnogo komplikovanije da igraš nego mi kad smo igrali Counter Strike i Call of Duty. A tu si druže 1 na 1, bomba, granata, ubiješ čovjek. Držao je napravi Eiffelovu kulu oko sebe i pucaju se. Meni to nije zanimljivo. A druže, treba ti skill i za to. Nije to baš da tek tako možda igraš. Meni Fortnite postao zabavan kad su ubacili onaj no build. Zašto? Pa zato što sam ja naviku tako da igram kompjuterske igre. Klinci je privuklo to. Nas su privukle real time strategije. Nas je privukao Counter Strike takav kakav je. Njih je privuklo nešto drugačije. To je zato što su oni drugačiji. To ne znači da su glupi i da nemaju pojma. I to nikad neću prihvatiti da se za mlađe generacije kaže da se zatupljuju jer igraju glupe igre ili ovakve igre. Ne, brate, oni igraju ono što njima u ovom momentu najviše odgovara. I ako su oni srećni što igraju i ako je njima super što to igraju, ko smo mi da mi njima kažemo da je to glupo? Apsolutno ne. Ne ulazim ja sad u to dalje pametno igrati toliko dugo igrice ili koliko je dovoljno. Ne ulazimo mi u to koliko neko treba da sedi. Dalje pametno da sediš 15 sati ili igraš 2 sata. Ne, uopšte ne pričamo sad o tome. To su potpuno različite stvari. Stvari u tome da ako je tebi klinac super zadovoljan što igra 2 sata Fortnite i posle toga iđeš sa drugarima nasmijan, u čemu je problem? Ja ne vidim u čemu je problem. Znači da mu je bilo super, da se on super zabavio. Pa mislim, na kraju krajeva, zar ti ne želiš da tvoje dete bude srećno? Kako je on srećan što je igrao sa ortacima Fortnite i što se tamo smejao sa njima i glupirao? Brate, zar to nije poenta, brate? Igri se luže da se zabaviš. Kraj priče. Tako je predložili. Kažem, to je naš ono, to je naš kao kad se, zato kažem, to skupi se sad ekipa i mi svi stariji sedem i pričamo, kako je nekad bilo. Tako je nekad bilo. Znači, ti ako ne možeš, i ono što je najluđe od svega, znači, niko nije nas isključio. Ali vidi, ali danas previše Filip ima stvari, znači, mi nismo kad smo bili klinci imali toliko stvari. Oni danas imaju mnogo više distrakcije nego što smo imali mi. To je neka druga stvar. To je potpuno neka druga stvar i tu se slažem, ali to je nešto drugo. Znači, mi nismo imali tu vrstu distrakcije. Uzmi samo mobilni telefon. Mi to nismo imali. I ne treba ti ništa više. Dovoljno. Dovoljno. I to je jednostavno tako. Ali opet, problem je u našoj generaciji što mi dalje dobijamo one igre koje smo igrali kad smo bili klinci, koje smo volili. I svaki put kažemo, brate, koje ovo smeće, tipa, ne znam, Red Alert je bio bolji. Koje ovo smeće, ne znam, ono, Tomb Raider iz 95. je bio bolji. Brate, nije on bio bolji. Nego se ta igra tada pojavila, ta igra je tada bila revolucija, ta igra ti je tada legla i naravno da ćeš da zapamtiš taj osjećaj oduševljenosti kada si to igrao. I to ti kao kod narkomana, znaš, ti dobijaš novi fiks, ali on te više ne radi kao što te radio nekada. Jer si više puta preživeo te momente i došao si neko ko ima 20 i kusur iskustva u gamingu, njega ne može, druže, više ništa da ga oduševi. Bez obzira na grafiku, ne može. Jednostavno ne može. I to je to. I zato ja kažem, danas ima toliko igara za svakoga, ne može svakome svaka igra da prija, industrija više gamerska nije kao što je nekada bila, sada se gleda da se uzme lova, i samo lova, jer je ogroman novac u gamingu i jednostavno nema tu više pravimo igru iz ljubavi. Ima u indie igrama, ali kažem, to je za nas. Na tome mi sad stariji imamo mnogo više igara koje možemo da igramo, nego jednostavno smo i mi valjda besni, jer imamo toliko igara pa nemamo vremena za sve da igramo. Kažem, početak i kraj igranja, znači ako si ti igru završio sa osmehom na licu, znači da je ta igra dobra. Nije bitno koju ona ocenu dobila. Da je tamo neki
IGN je dao 90 ili dao 50. Koga boli uvo? Znači, poenta cele priče da se ti zabaviš. A ocena stoji, pa stoji. Iz 1000 nekih razloga. Ja sam mogu da sad, ne znam, da li je tehnički idealna ili tehnički nije idealna. Ako tebi to ne smeta i ti si se zabavio, to je pun pogodak. Nažalost, sve sad drugačije funkcioniše. Imate gomilu sad ovih časopisa, gomilu novinara koji su se prodali, pa pišu sve i svašta, daju. Danas, ono što je najluđe, danas ako igra ne dobije ocenu između 90 i 100, odmah je đubre. To je to. Pa nije više, zato što je previše kvantiteta. Zato što se previše pravi svega. Zato što je jednostavno industrija je takva. Ti imaš sada 1.000.000 studija. Nije tako bilo nekada. Ti imaš sada 1.000.000 studija koji zapošljavaju na stotine hiljade ljudi. Samo se melje. I to je to. Ali ti u tom kvantitetu svake godine možeš da pronađeš igre u kojima ćeš da uživaš. Problem je u tome što u toku godine zbog novinara i kojekakvih kretenskih portala ti danas od početka do kraja imaš ocene od 80 do 100. Nekako je sve super. To je problem. I ti sad više ne možeš da napraviš razliku šta je dobro, a šta je loše. Zato što ocene idu od 80 do 100. Kakva god da je igra. Tu i tamo. Neka igra dobije 70 i to se odmah gleda da je to smeće. Druže, igra koja je imala 65% se tretirala kao ok igra. Između 90 i 100 to su igre koje ulaze u kandidaturu za igre godine. A vi danas kada pogledate svaki AAA naslov, 95% AAA naslova je između 85 i 100. To je to. To je to. Imaš mobilne telefone, imaš igre, imaš ovo, imaš ono. Mislim, ne mogu ni ja da budem 100% u pravu. Ali jednostavno, igre jednostavno nema više životni vek. Odnosno, rok trajanja današnjih igara je nikakav. Lova, vrte, Nemanja, lova. Lova. Znači, nemate, nekada je igra imala vek trajanja. Imala je, da kažeš, trajala je godinu, dve. Pogledajte dokle je došlo. Sada nijedan AAA naslov koji se prodaje u ogromnim količinama je postala sezonska igra. Vi FIFA, Call of Duty, gomilu igara dobirate svake godine. To nikada, ljudi, nije bilo tako. Znači, o tome se radi. I gruva se, marketing, gruva se i kupuje se. Gledam, brate, onaj Spider-Man, Liga šampiona, PlayStation, znači, samo što ga nisu lepili na mleko, brate. A igra smeće za mene, znači, prevara. Znači, spojili su ti kece i dvojku i produžili su ti malo mapu i sad ti prodaju kao ultra neverovatni revolucionarni Spider-Man. Znači, kome? Pa to će kupi mali Amerikanac. Se loži na Spider-Mana. Ceo Amerika izlepljena u Spider-Manu i Spider-Mani trče po njegovoj školi. Dobro, slažem se. Ja sad ne ulazim u filmovi i serije, ja gledam serije. Čak sam počeo neke Bollywoode da gledam, one indijske serije, ali mi sve postalo bez veze. Ali klinci ne gledaju više ni TV, ne interesuju ih ni filmovi ni serije. Ni filmovi više, i filmovi se sada prave da budu onako bledunjavi, jel? Čak i ovo sve sad što se radi nekako smešno mi. Čak ni klinci više nemaju neko interesovanje preterano za filmove, zato što su i to prevazišli. Pozdrav, Mihajlo. Kaže, više nema, ti više ne znaš šta je dobro, šta je loše. Zato što je sve ocenjeno kao dobro. Kako ti sada izabereš šta je dobro? Ja kažem, ti staviš igri realnu ocenu 65 zato što je okej, svi će kažu to je smeće, niko neće to da igra. To je jednostavno tako. Ja igrama dajem dobre ocene zbog grafike i svega ovoga, zato što, da kažem, ajde, zaslužuju, ali moja recenzija uvijek je, u svakoj recenziji ćete na kraju moj zaključak da čujete za koga je i zbog čega mislim da je za koga. I zbog čega je takva ocena.
Ja ne pišem hvalospeve ni o jednoj igri. Ja samo kažem onako kako jeste. Iz tih nekih tehničkih razloga i ovo ono, ja igri obično dajem igrama solidne ocene, zato što, ali kažem za koga je namenjena. I to je jednostavno tako. Pa ja ne znam, Trent, iskreno ti kažem, ja bar gledam, kažem, ovu generaciju 5-16 godina, ja ne znam nikoga kome se to sviđa. Od klinaca. Baš klinaca. Evo recimo, gledam nova generacija klinaca. Njih LOL i to uopšte ne interesuje. Uopšte. Ja ne znam šta će biti sa LOL-om, recimo, i tim igrama za nekih tipa 10 godina, jer novije generacije to neće da igra. Njima ni MOBA više nije zanimljivo. Ja više ne znam ni šta im je zanimljivo, ništa im nije zanimljivo. Sve ih drži kratko. Baš kratko. Ne vidim ni jednu igru trenutno koja će toliko da okupira klince. Jedino još što donekle ih drži je Fortnite. On se jedino nekako u toj celoj priči održava. Šarenje, besplatanje, mogu svi da ga igraju i manje više to. Vidim da je sve manje klinaca voli LOL, Doti da ne govorimo. Nemaju se ovakve igre, to u životu neće da igraju. Što kaže moj sin, ja da sedim da igram igru 30 sati, pa ne želim da sedim da igram igru 30 sati. Ja hoću da odigram pola sata, 45 minuta sa mojim drugarima, da ih izdominiram u Fortnite ili nekoj drugoj igri, da im se smejem koliko ne umeju da igraju i da izađemo posle napolje i da idemo da blejimo. To je to. Prema tome, nemam pojma, gaming generalno, ni oni više ne znaju šta hoće da prave. Ima kvalitetnih igara, ali igre su po meni prilično skupe, a za to što su skupe ne nude to nešto što bi trebali da ponude, a najveći problem je u tome što ni mi više sami ne znamo šta to igra nama treba da ponudi. Jer sve se reciklira, sve se ponavlja. Jednostavno sve su isprobali. I jedina stvar koja pije vodu kad izbace igru koja izgleda dobro i džabe ima Game Pass. Te igre najviše para zarađuju. Opet kažem, uzmete Sony ekskluzive koje pucaju od produkcije i onda kao prodali smo 12 miliona. To zvuči stvarno super u moru igara koje se prodaju u 1.000.000 kopija, 2 miliona kopija. Ali druže, tebi 12 miliona ljudi kupilo high production quality igru sa pričom, naracijom i sve. Ali to je u tih 12.000 je prosek 30+. I to je to. Jednostavno moramo da prihvatimo to kao takvo. Ali to ako smo prihvatili ne znači da smo digli ruke. Ja kažem, u moru svih ovih igara koje izađu, ti uvek možeš sebi da pronađeš igru u kojoj ćeš da uživaš. Niko te ne tera da probaš sve. Niko ti ne kaže da treba da probaš sve. Niko ti ne kaže da sad po svaku cenu je ova igra u trendu pa ti moraš da igraš. Druže, ne moraš da igraš. Imaš toliko igara u kojima možeš da uživaš i potpuno ti je sve jedno i uopšte ne te zanima što drugi ljudi misle. Jer na kraju dana, ja kažem, ti je kad igraš neku igru i ako ti ustaneš od kompjutera nasmijan, znači da si se dobro zabavio. Jer početak i kraj svake igre je da se ti zabaviš. To jeste njen cilj, da se ti zabaviš. A to što je ušao i sports, pa što se ljudi igraju kompetitivne igre i što ti uđeš u meč, izađeš iznerviran. Pa, brate, to je manje više isto kao kad izađeš na fudbal, pa igraš s nekom ekipom, pa te neko šutne, pa izgubiš, pa dođeš kući onako malo razočaran što ste izgubili od neke ekipe od koje nisi mislio da treba da izgubiš, jel? Pa nije, Borisove, slažem se, upravo to. Pa ali opet kažem, Baldur's Gate, Đero, to je opet za tebe, mene, stariju neku generaciju koji smo odrasli na takvim igrama. To ne možda očekuješ od mlađe generacije da će da igra. Jednostavno neće, to nije za njih. Pa to je to. Druga stvar, mi na Balkanu smo odrasli, pazite sad ovo. Mi na Balkanu možda nemamo para ko što ima ostatak sveta. Jel? I nismo, kad kažem Balkan, ajde sad ne nabrajam zemlje, kažem mi iz ex-Jugoslavije. Ono što mi imamo, a što recimo Zapad nema, i što u dobroj meri nikad neće imati, pogotovo pričam za našu stariju generaciju,
od dana kada sam se rodio, kod nas je postojale su narodne verzije. Sjetite se, u svetu kompjutera su bili oglasi gde su ljudi prodavali... Ja sam imao svoj CD klub gde sam iznajmljivao i prodavao kompjuterske igre. Znači, koliko god da smo mi siromašni i bili siromašni, ja vam garantujem da je najsiromašniji Balkanac koji voli da igra kompjuterske igre odigrao bar 50 puta više kompjuterskih igara nego najbogatiji neki Englez ili Francus koji isto tako voli da igra kompjuterske igre. To ti kažem, Klamfo, zato što te to radi. Jednostavno, kod nas je drugi problem što smo mi navikli da nešto što ceo svet plaća mi uzimamo za džabe. Pogledajte ovo, znači, mi smo navikli da svaki put kad se pojavi nova čokolada u prodavnici, mi uđemo i ukrademo tu čokoladu. Postavite stvari tako. Znači, mislim, ta priča, ali mi smo siromašni. Pa šta to znači? Znači, onaj ko je siromašan može da uđe u prodavnicu i da ukrade čokoladu. To je potpuno bez veze. Dakle, mi ceo život, kad god se u prodavnici pojavi novi slatkiš, mi uđemo i ukrademo. Svi mi na Balkanu. I tako zadnjih 40 godina. I onda nam ništa ne valja. Ništa nam ne valja zato što smo sve od toga navikli da uzmemo za džabe. Ništa nismo kupili, ni u jednom momentu nismo sjeli da razmislimo da li je to zaista nešto što bi mi uzeli ili kupili ili ne. Nismo razmišljali da li ja sad svojih 30 € da dam za to ili ne. Druže, džabe, daj. Ja ne, i s rečenicama, ja nikad u životu neću da platim nijednu kompjutersku igru zato što nisu zaslužili. A što nisu zaslužili? Pa niko ti ne kaže da treba da probaš sve kompjuterske igre. Da li ja ću da probam i onda već kad sam je skinuo, zašto bi ja njima dao pare? To je naš stav. To je generalno naš stav. Ja se slažem. Ako ti imaš mogućnost i ako ti neko daje mogućnost da ti nešto skineš za džabe i da igraš, to je super. Ali onda, brate, nemoj da ideš da truješ i da smaraš sve okolo kako je ovo smeće, kako je ono smeće. Pa, druže, da moraš da kupiš, ne bi ni znao da je to smeće. Zato što ne bi nikada ni probao. Jednostavno ne bi uopšte tako razmišljao. Pa jeste, ali ne kupiš. Drugačiji je mindset ljudi tamo. Mislim, moj otac je ceo život živio u inostranstvu, imam ljude, mnogo prijatelja u inostranstvu, vi živite i svi živimo u iluziji da mislimo da tamo ljudi zarađuju ne znam koliko para, jer tamo svaki klinac dobije svaku kompjutersku igru koja se pojavi zato što on mnogo voli kompjuterske igre. Nije tačno. Eto, Rio, ti voliš Pokemona i to je potpuno u redu. Znači, bitno je da igraš ono što tebi odgovara. A upravo to, Filip. Ali to je tako, Filipe. To je jednostavno tako. Misliš da mene moj sin i to neko da sednu da odgledaju neki moj klip. Ja mislim da moj sin nikad u životu nije pogledao ni jednu moju recenziju. Možda. Dođe, klikne, stavi like i ode. Ne interesuje ga. I nemam ja nikakav problem sa tim. Ali vam kažem, jednostavno, mi smo naviknuti da sve dobijamo džabe i ono što treba da se plati sa najstereotipnijom i najglupljom rečenicom. Mi smo siromašni i mi sebi ne možemo da priuštimo. Mislim, slažem se. Bili smo u takvoj situaciji i dalje nismo u sjajnoj situaciji. Dan danas ljudi imaju prilično loše računare, ali ne mogu sebi da priušte. Slažem se. Ali, znaš, ceni to onda što je to tako. Nemoj da ideš okolo i da pljuješ po svemu živom što si probao. Treba budeš srećen što ako ništa drugo u ovom užasu u kojoj nam se okružuje gde živimo, imaš tu mogućnost pa da probaš sve to da igraš za džabe što neki tamo mali Englez nema. Znači, nemoj da zračiš. Jednostavno je tako. Ne sviđa ti se, ne sviđa ti se. Jesi platio, nisi. Pa dobro. Nemoj da pljuješ kako igra ne valja, brat, blago tebi. Znači, možda se nekom sviđa. Pa jeste, Borislav, ja se slažem. Stvarno super igra. Super igra. Mislim, može da bude sigurno u nominaciji za igru godine kao što može i Spider-Man 2, jer će Sony da ga gura, jel? Da bude za igru godine, ali svi vrlo dobro znamo da ako Baldur's Gate 3 ne bude igra godine, je to skandal po meni. Skandal. Pa da, nije, tako je. Tako je. Ljudi, ali vi znate da to je sad ne znam koliko je tačna priča.
Sad ja, što bi rekao Đole, ako su lagali meni, ja lažem vas. Navodno je bila priča, kada se pojavio PlayStation 1, dakle Kec, da je Beosoft potpisao ugovor sa Sonyjem i da je imao bukvalno potpisano da imaju pravo prodaje piratskog softvera na području naše zemlje radi promocije i bolje prodaje same konzole. Ja sam tu priču čuo od ljudi koji su u to vreme bili, muvali su se tu oko Beosoft i to je, znači da je Sony njima zvanično dozvolio i garantovao da ih neće juriti, neće nikako zarad popularizacije Sony PlayStationa na ovom području, jer su znali. I dan danas svi znaju kako funkcioniše na Balkanu i da se igre skidaju, da niko živi to ne kupuje. Znači, meni to ima smisla. Golum, slažem se Filipe, Golum apsolutno igra gojen. Ja isto mislim da je to istina, jer setite se, vi uđete u Beosoft i kao što danas imate, kupiš PlayStation 5 uz 2 igre, tipa ne znam, FIFA i Spider-mana. Tada si išao u Beosoft, kupovao si Sony PlayStation 1 i po ceni toj nekoj dobio si 10 narezanih diskova. Ali u regularnoj prodavnici. Na tome nisu ni to radili tek tako, nego im je neko to dozvolio. I po meni, to je recimo fenomenalan posao Sony-a. Zato što je Sony imao ugovore sa svim tim kompanijama koje su pravile u to vreme igre za njih i pola tih studija radilo za Sony ili su bili Sony-evi studiji, prema tome oni ništa nisu odlučivali. Sony je njima dao pare da oni naprave igru. Prema tome oni sami nisu imali da se žale, ni nešto. I to im je bio odličan potez. Zašto? Zato što kod nas 90% ljudi i dan danas igraju Sony, a ne Xbox. I to je to. Xbox to nije imao tu mogućnost, niko živi nije hteo da igra Xbox zato što nije bilo takvih igara. Sony je to uradio i Balkan je i dan danas PlayStation region, a ne Xbox. Bez obzira što imate i Game Pass i sve živo, i dan danas će pre ljudi da kupe PlayStation 5 nego što će kupe Xbox. To je jednostavno tako. Zato što su to usadili u mozak Balkanca kad su se pojavili, da kad se kaže konzola, misli se PlayStation. Kao i golf. Golf Cats, golf dvojka, golf trojka. Druže, možeš ti meni da šta hoćeš, ali golf je golf, druže. Ćao, zdravo. Kako nije? A da ne pričamo o čipovima. Čipovi su direktno dolazili od njih. Dođe PlayStation 1, dođe ti sa čipom. Dođe PlayStation 2, dođe ti sa čipom. Već od trojke su stvari počele da se menjaju. Pa je moralo da prođe neko vreme, pa stigne i za trojku. Pa se onda čekalo za četvorku, pa je opet stiglo i za četvorku. Prema tome... Eto viš, ja se sećam, ja sam igre za Commodore 64 i Amigu 500 kupovao u Cvićevoj UCS su se zvali. UCS Soft. Znači, oni su na gajbi prodavali igrice, žena snima za Amigu, muž snima za Commodore, sine, to je bio mali stan, još su oni imali dvoje dece, to je stajao red, ljudi, mi smo stajali u hodniku od stana i čekali u redu da dođemo na red da kupimo, to je ludilo bilo. Kažem, ali to ludi, ali onda odeš u Nemačku kod tetke, uđeš u prodavnicu, pa tamo jedna kaseta sa nekom igrom košta 100 maraka, a ti imaš i tu igru i još 30 igara na kaseti na kojoj ti je snimljeno. Pa tako je. Golf, brat. Samo golf, druže. Tako da, kažem, Alan Wake je stvarno i uopšte sve ove single player igre i sve to ima i dobrih, ima i loših i kažem, nekome više prija, nekome manje prija, ali suma sumarum je da ljudi treba da budu zahvalni u suštini što ima ovoliko igara. I ta potreba da mora sve da se proba i sve da se igra i onda da se razočaraš, nema potrebe. Sad ide, pazite sad, ide najjača reklama. Zašto ja sve vama ovo ljudi pričam? Pričam zato što odete na Escape Game Show, čovek koji najbolje recenzije radi i na njegovim live-ovima je totalno cool i uvek da super ocenu i to je poenta u stvari. Treba dođite da gledate mene i da gledate moje recenzije, jer ovi ostali pojma nemaju.
Šalim se, naravno, šalim se, ne, no hate, šala. Ovo je kakav sell, znači kao, sat i po vremena uvoda kao da bi prodao priču, stvari kako sam ja najveći car. Ne, naravno da ne, ali iskreno kažem, stvarno ima svega. I stvarno, evo, pogledajte ljudi, ajde da prođem sa vama ovo još jednom da vidite. Pogledajte sad ovo. Evo vam najbolji primjer. Gledajte sad ovo. Samo da mi se učita pa ću vam pokažem. Ajde, đavole, učitaj se. Evo ga. Tako je uputstvo, brate, da ona knjižica košta skuplja knjižica i kutija od samog diska, druže. A dobro, jeste, brate, ali znaš, jeste, brate, on je super lik, ali meni je nekako, kad njega slušam, kad igra, kao da priča sa decu, kao Branko Kockica, digitalni Branko Kockica je on za mene. Slaže se, super je lik, svi kažu da je super lik i mislim da jeste i super im je portal, ali YouTube kanal mi je nekako za uzrast do 9 godina. Ja sam skočio, ja sam preskočio, otvorio sam vrata, šta je iza vrata, jao, ništa nije iza vrata, otvorio sam druga vrata, nema ništa ni iza drugih vrata, sad sam opet preskočio, uskočio, otvorio sam vrata, evo ga boss iz ovih vrata, jao, Jurima boss, šta ćemo sad, deči, šta ćemo sad, Jurima boss, ne znam ćemo ga ubijem, neću ga ubijem, ubio sam bossa, ajde sledimo dalje, da otvorimo sljedeće vrata, i vrate, ne, Branko Kockica, vrate. Meni je to simpatično, razumeš, nije kao Vlada ja, razumeš, Vlada se znoji više nego ja, ali kažem ti, meni je to nekako previše light kad je gaming u pitanju, ali šta hoću da kažem, evo pogledajte sada recimo u novembru, prvo ajde Alan Wake došao, svi možemo da igramo ga za dž, znači doći će Song of Nunu, a League of Legends game, ja vam garantujem da će ta igra day one da se pojavi da ćete moći da igrate za džabe. Pojavit će se Roller Coaster Tycoon Adventures i to ćete moći da igrate za džabe. Sve ove indie igre će se odmah pojaviti i bit će za džabe. Talos Principle će se pojaviti, bit će za džabe. Robocop 2 će se pojaviti, sigurno će biti za džabe. Pojavit će se Štrumfovi, sigurno će biti za džabe. Sve ove indie će biti za džabe. VRC Rally, diskutabilno, ali vrlo lako može da se desi da će se i on u nekoj varijanti pojaviti da ćete moći da igrate za džabe. DreamWorks All Star Kart Racing, on će biti džabe. Dungeons 4, verovatno će biti džabe. Football Manager 4, nažalost, pa ne može, to ćeš morati da kupiš. Europa Universalis, prvi dan će biti džabe. Ovaj red igara, odmah će biti džabe. Ovaj red igara, odmah će biti džabe. Ovaj red igara, odmah će biti džabe. Like a Dragon, verovatno će biti džabe. Call of Duty Modern Warfare, izvini, to neće biti džabe. Ovaj ceo ovde red igara će biti džabe. Ovaj ceo red ovde igara će biti džabe. Ovaj ceo red igara će biti džabe. Znači, sve će ovo da se pojavi, ljudi. Sve će ovo da se pojavi kod nas. U našoj varijanti. I onda, kad pogledate koliko će hitova biti u novembru, i sve ćete to moći praktično da skinete, da igrate za džabe. To je jednostavno tako. Zato ja kažem, mi smo besni, zato što smo apsolutno sve što nam se igra i sve živo što hoćemo smo probali i sve smo igrali. I onda smo besni. Ništa nam ne valja. Jer sine, mi ćemo u novembru da probamo, mi ćemo od 1. do 10. novembra realno za 0 para da odigramo više igara nego što će neki klinac za godinu dana. Day Before nema, ja jedva čekam taj 10. novembar da doživimo, da vidimo da li će ta igra ikada se pojavi. Like Dragon, pa dobro, znam, ali kažem, pričamo o besplatnim full varijantama predlože koje će svako moći da ode i da skine sa onih sajtova da to može se skine džabe. Zato kažem, neko bi za ovih 10 dana u Engleskoj Americi mora recimo da potroši 600-700 eura. I naravno da neće. Zato što on neće igrati sve ovo. On će se uhvatiti za jednu igru koja mu odgovori i on će to igrati do beskonačnosti i uživaće samo u tome. Ili možda u dve. On će možda on će u novembru kupiti Call of Duty, neće ni znati za ove igre koje su se pojavile. Ja ga ne interesuje. Ali mi ćemo, koji volimo gaming, brate, sve to moći da probamo za džabe. I da igramo za džabe, i da skinemo za džabe, i to je to. I normalno da nam onda ništa ne valja. Ne umemo da cenimo u suštini ni jednu igru. Ti kad se uhvatiš za neku igru koju mnogo voliš, igraš i zato ću ja uvek voleti Football Manager, zato ću ja uvek voleti WoW,
jer to su igre koje mene rade. Lično me najviše rade i koje obožavam da igram i uvek volim da ih igram i mogu malo da mi dosade, ali generalno im se uvek vrati. I svi mi imamo neku igru koju uvek volimo da se vratimo. I dok je god tako, to je onda ljudi super. Dokle god je tako, to je super. Biće problem kada sedneš i jednostavno nema više ništa što može da te pokrene da bi nešto igrao. A to je nemoguće. To je apsolutno nemoguće. Tako da ljudi, eto, sad smo se malo i ispričali, kažem, lepše mi je bilo ovako da pričam sa vama nego da nastavim ovo. Videli ste, kažem, što se, kažem, za kraj ostaje Alan Wake super, nije za svakoga, zaslužuje sve pohvale i ja bi njega stvarno uvrstio ove godine u igru godine, da bude kandidat, a možda neće biti igra godine, ali sigurno na nekim poljima, u nekim kategorijama bi trebao da odnese da odnese pobedu. Gotovo sam siguran. Ima puno igara i bilo je na kraju krajeva 2023. će na kraju se završiti kao i svaka godina. Bilo je tu dobrih igara koje mogu da se izvuku i da se igraju. Po meni Baldur's Gate 3 apsolutno izdominirao, polomio i to je to. Pa, ne bi bilo reality, znaš, ali iskreno, ali ne bi ti bila ni tolika plata, niti bi verovatno imao vremena da sediš da probaš svaku igru, ako baš želiš. Pa eto viš, ja to ne mogu, ja Souls igre ne volim. Ali kažem, recimo sve te Souls igre, nijednu realno nisi morao da kupiš. Nijednu. Ja ne znam nijednu Souls igru koja nije osvanula, ako ne prvi dan, bar sutradan, da možeš da igraš za dž. Nijednu. Znači, od Dark Soulsa, preko ovog posljednjeg, preko Nioha i ostalih, sve si mogao da odigraš za džabe. Sve. Nijednu da ne kupiš. Ali taj mindset nema neki... A onaj stranac koji voli Souls igre, on je matori sve te igre koje si ti igrao za džabe morao da plati. Veruj mi, i njemu 50-60 eura nije malo. Pogotovo ako živi kao podstanar, radi negde, treba plati, i on će da kupi tu igru i mnogo će više da je ceni recimo nego ti. Jer tebe ništa, brate, nije koštalo. A znam, bre, reality, naravno da znam da se zezaš. Tako da kažem, suma sumarom, mi sve možemo ljudi da probamo, sve možemo da igramo, prema tome dokle god tako možemo, super nam. I kažem, nema razloga da se hejtuje nešto. Mi nema potrebe da ulazimo u taj hejt moment kao recimo ljudi preko. I odete i slušate ljudi preko kako pljuju po nekoj igri. Druže, on pljuje zato što je on dao novac za tu igru. I on je želeo to da igra i onda je razočaran i onda je refundovao i on je besan, druže. On je besan, jer on ima pravo da bude besan, zašto on ceo život kupuje igre i nekoga je prevario i on je dao novac i on je besan. I onda se ti uključiš u priču sa njim da je on u pravu što je besan, ali njegovo besno i tvoje besno nije isto. Jer te je baš boli uvod. Ti je nisi ni kupio, nisi morao ništa da ni refundiraš i odigrao si 300 puta više igara od njega. A on nije, brate, on je odigrao tipa možda 200 igara, ti si odigrao 2000 igara. Velika razlika između tebi i njega i njegovog besa i nezadovoljstva i tvog. Zato što ti ćeš sutra da odeš, da otvoriš stranicu i da skineš još 10 nekih igara da probaš i ništa te ne košta. On tako ne razmišlja. Zato što on to nema. On tu mogućnost nema. Tako da, to je to društvo što se tiče večeras. Pojma nemam šta ćemo sutra. Šta ću sutra da igram. Verovatno ću preko dana, kažem, još hoću da prođem neki deo, još malo da vidim neke stvari i verovatno ću u ponedjeljak da napravim tu neku, da kažem, više tu neku tehničku recenziju za Alana Wakea. Neću da ulazim previše ni u priču, neću da ulazim ništa, nego će više ovako zaslužuje igra da bude kao video na mom kanalu i definitivno zaslužuje da se igra i definitivno možete da igrate za džabe. Tako da ako vam se ne sviđa, niste platili, jel tako? Osim gospode koji imaju PlayStation 5, oni već moraju da se otvore, ali dobro. Oni onako najbolje znaju koje su najbolje igre. Ako ne znaju, samo pitaju Sony, odmah im Sony kaže koje su najbolje igre i oni odmah trče to da kupe. To je to. Na kraju krajeva, ako imate Sony, nema šta da razmišljate, kupite Spider-mana. To je najjača igra trenutno na svetu. Ja sam čuo da to Sony tako kaže. To je najjača igra sada na svetu i to svi sad treba da igrate koji imate Sony PlayStation 5, jer to je
ludilo igra, ne možete da verujete, 2 Spidermana i veća mapa, potpuno ludilo. Daj 200 € vredi da date za nju. Tako da, narode, evo 1:22, drago mi je da vas nisam smorio, da ste i dalje tu. I to je, da kažem, to je neko moje viđenje svega, iz neke moje perspektive i kažem preko 10.000 igara u životu sam odigrao i ceo život sam u igrama i muzici, nema šta nisam malte ne probao i kažem ne treba biti besan, ne treba biti nešto ljuti, ne treba biti takav prema današnjoj generaciji klinaca koje jednostavno ovako nešto ne zanima, odrasli su u potpuno nekom drugačijem tripu nego što smo odrasli mi. I kažem i dalje najvažnije od svega što i dan danas se pravi igre i za nas i za njih, tako da ima za svakoga po nešto, a ono što je najbolje, većina toga može se igra za džabe. I ono što nije džabe, kod nas je džabe. Tako da je to. Društvo, želim vam laku noć, hvala na ovom druženju, nadam se da je bilo lepo, da vas nisam smorio na kraju, da sam možda nešto i pametno rekao. Toliko od mene, vidimo se ljudi, šta? Folklor? Daj bre, Mare, nemoj da me nerviraš. Mare, on ide na folklor, pa sad je strašno uvređen što nisam folklor, on je moj drugar, on ceo život folklor i loži se na to, tako da, Mare, izvini što nisam folklor, ti si to, izvini. On igra igrici strašno ljut, zato što je morao da ide na folklor, terali su ga kad je bio mali da ide na folklor, pa ni igra igrici. Tako da, toliko od mene, ljudi, laku noć, vidimo se sutra, nemam pojma šta ću iskreno da igram, ali znam da neće biti Alan Wake 2. Vidimo se sutra, čao se.